Talafalava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the world. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Tele a ole sami, telefoni la au ole wau, tele manu fele lei ila lagi, tele teine a pakasi, ai sili ai oe la fele, ole la du Samoa, mate mai la tupua, bete no aleimoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
whamai o le li I o te pese ai lava e whaamamau. O te whaelo atu I lo nguntu lo whamaoni I lea tupulanga, ma lea tupulanga, le li ie, e vivi I le langi o wawenga, e vi ia fo I lo whaamaoni I le whaapotopotonga, o le aupa ia, lo mātou tamae o le langi. E pa ia lava lo suafa. Ua mātou patpatia lo wanga le lei masula lo alofa le nei tahe au. Awa ua tele tala manu ai titi mala ina ua mātou maua le nei tahe au fau I lo alofa. Ua mātou lufale ai ma le loto fia le nei tahe au fau I o lotoa se mua na mātou pese o vi inga. Mātou whamanu ma whaane ne e ia te oere nei tae au. Ma mātou whapea tua I e pa ia lava oe lo mātou tua e le lei oe whamaoni oe. O lo alofa I lei se mea ngata mai ai. Oe lava o le tua o le tupu ma le lii o lii e tu maulo whamaoni ma lo wanga le lei. E le li liu fo I lo alofa e o ngata anga o mea o malava. O le atua oe soifua ma le vavau e o le whavavau. O le atua lava oe malia I mana oe me le lei umalava. O le atua oe la elevi ingon ma malu. O le atua oe pulupulu le matango fie. Whafta I tele lava tamai lau mea lofa. O le ola fau mātu maua le nei tae au. O le walofa ua momori foi ma iei le folaunga le atinu le nei tae au sengi. E whaapopol nea so fau do lato si fu mo le mātu ni yola. Ua malei fu ma iei tapa au maenga ma le whaifangunga le lei o auna. I lau alofa le nei tae au. Ia vi ia oe lo mātua tua. Ia o le mātou malanga o le nei aso. Lo mātou ta mā. Wana oe lava mātou te maluai. O mātou tu inati o ao te mā wha mole. Se e tau tai. I le mātou fōlaunga o whai nei. A wuri tia whaivole a whiangai ma le atunuu. I le nei fōi aso fōua e mai. Wha malolo lātou sui fua tau tua. I le nei fōi vai aso a toa. Mātou te talo mantua pēle tinu pēle I Samoa. Ia ngare leim wha manuia le tinu e wha vai I hate oe. Manuia te itai o Samoa. Manuia na yo mātou ainga, mana yo mātou tangata uma. Le ngata I Samoa e wha pēnā fōi. Ia le lala mar pāpa awa iso se vaenga. O le nei lalolangi. Mātou te talo mana tua nisi o ainga le tinu. Wala whai mari nei tae au wha anonoanga. O le malanga le wha tua o ia le maliu maleoti. Motu si ai mafutanga manai ainga womai masani. Ta mafa muna morelo file mo. Malo ngang fa maise se fa mafa na fanai nai. Ila tau. Matu talo la fangiana e matu fanau ta ma. Tuina tu la tau ya o ongore ne yaso. Le paolo lava o ao. Leo ma malu ti aina ya matu fanau. Ao sa ilil pota e ala ya o onga. Fa mani e faibolo. Fia ngai pēr malim tamatai fa ya onga. Iolo nga fa male awa oina. O na ya matu fanau. Le te talo male tu mal panga nei matu matua tu asin sina I o Samoa. Iso se vaenga tu sia I la to I malu maota malawa. Anga leim whamunia ma whafoisia pelo latu si fua laudi le tino. Sili lava ile angaga. Ia o me umana whare matu whaia nea so fau. Tangata malana whai. Ia matu whaia lava. Ina ia vi ia I o lo swafa ofo ina tuai mo matu wola lo matu te maa. E whai mo mea whai ngaruenga mo oi so se mea e te whina ngalo I ai. Ta mā, wha amonia mai le tautua a le Radio Samoa nei aso a toa ua mātou wole, ia ma mātou malau I nei mea malava e ala le swa whamana malo Yesu ke risolo mātou ri mara mātou whaola. Amen.
o mea uma i owana ia whai o le viinga le tua langina la whai pese korisi whawhai o ngai Samoa. Le tautua mo ai reda Samoa. Ina wa tātono ia le tulai ono. In this update, backing for the government's social housing redesign as a chance to make some serious changes. The Housing Minister is working on new needs assessments so tenants are ejected when they're ready to enter the private market. Income contribution rates for social housing tenants will rise from 25% to 30% from April next year. Community Housing Aotearoa Chief Executive Paul Gilbert says there are currently challenges in how housing is utilised. There are significant wins we could make just by doing a better distribution of housing across the country and making sure we've got the right house for the right number of people at the right place. Labor's questioning why move-on orders are still going ahead despite pushback from government departments. The bill, which would allow police to shift or evict people who are sleeping rough, begging or being disorderly, passed its first reading yesterday. Labor's Carmel Sepuloni says the Justice Ministry, Police and Treasury have all expressed concerns. A renewed warning for whitebaiters after a man drowned in a West Coast river wearing several layers of heavy clothing and no life jacket. Paul Finlay was swept away at 7 Mile Creek near Greymouth in 2024. Jamie Cunningham reports. The 78-year-old was aware of water surges and believed to be a strong swimmer. Coroner Marianne Borrowdale found Finlay's heavy clothing and no life jacket were key factors in his death. She's urging whitebaiters to never go alone, wear a life jacket and wade a belt, avoid slippery rocks and carry waterproof means of calling for help. Te Papa is hosting a large collection of Māori carvings, some of which have never been seen by the public. The Te Toi Whakairo collection features almost 150 pieces of tonga dating from the 1300s, all the way up to pieces by contemporary carvers. It opens in late August. That's news. In sport, new Netball New Zealand Chief Executive Jenna Wooten plans to stay as accessible as possible to the sport's wider community. She says the first job on her list is to listen to stakeholders. The reality is trust is built through actions, not words. I am going to be out and about. I am going to be on the side of netball courts. I am going to be in club rooms, connecting with our netties and understanding their views and perspectives. The Dolphins have beaten the Raiders 30-22 to open round 12 of NRL League. Meanwhile, Queensland will invite former forward Jai Arrow into their Sydney camp for the opening State of Origin match against New South Wales on Wednesday. The 30-year-old has retired after revealing his diagnosis with motor neuron disease. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa manu malolo tātua li whaolo Yesu Kiriso e mo mono whātalofa mo whaafiloai o te whaatu lima i fōi le amatele lava mani mi ngāo ni tau wai sa mo le atino pele le pai ha manu malolo whaafonganga na nei tai a fō malolo wala sui fua manuia. Ia whamalo fō le tino ia le wholau o mai ese tātu awe whaatasi vii o le tātu tua o le leo tō mai le ngi manuia o le nei tai au. Ia mana nei aso o tātou o lia o le aso nei ua whaia le tua. Ia tātou te ori ori ma tātou fia iai, tātou patpatia whatasi langa le lei o tātou tapa au siri le langi. Ia o le fo o mwhaina mpori maru tō sui fua mana mātou malosi ne fo i tai au fau whātou loa tuai Samoa. E le whasonga o amala te wholasa i o pa ia sautu whafa. Ia o whapai lolo fo i lau whainga ruenga le tua o au amla tofia le tātou matai le langi. O lo whātuna paulia i so se vaenga au ki lani mani sila ma so se tafora nei kilopeng. Ia wala wale tau tuaina o le tua malona finangalo so se kanesia. Ia lo whaafale le manuai manuia le halo atu mo sauninga o le whai ungora nei fo i yaso. Whaatalofa le whaafonga whale tua matausi sa o amata mai tai malo sila nuk man whanau. O lo whai untara whaatasi le nei fo i tai a fau. Ta lofa lava. Ia lofa mai le tātua tua le langi. Tau tai tāra wholau wana nei aso ma tātou wholau le lao lona lofa o tātou iai ele nei fo ias whareile wa lua se fulu ma le lua iai aso mea o tāra wholau wana lua awhia lua se fulu ma le ono. Smaila whaafonga le porokala me manu le tai au
Ale Radio Samoa. Na whianga mana Natasha Vailua. So sa maita insinio tato Facebook, mara YouTube or Samoa. Sarah Tasi Patia, mara whianga pista. Al Jelo Sio Malto, ona nei tawai meni. Tautua ina ai se pai ele tula se fulu. Hele tai o nei. Malo lusu malo se fo Maria. Aman mana. Langi mai na fo ilo sunga la o tawai nei tai au fovi ele tuale nei fo yes for raile. Tawalunga fo ye o ta ua so fainga luenga nei vai yes. I saw it nei. I saw it. Malo vi ele lo fo le tuo mo fo ile ola nei tai au. Ja, le lei Samoa lau mai mo malo fa fo mai nei tai au male fai unga nei fo vai aso ole lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. Alofa fa'auso. Brotherly love. Ke nese mata upu e fas fulu malilima a olona fuai upu e fa. Ona fai atu ai lea o Iosefa I ona uso. I nā so maia I a te au. Ona lātou so mai ai lea. Ona fai atu ai lea oia. O au, o lo o tō uso. Na o tō whaatau mai I ai kūpito. Alofa whaauso. Brotherly love. E esele leanga. O le mea na fau e uso o Iosefa I a Iosefa. Ua leanga o lātou loto. Ma ino sia si tama o Iosefa. Ona ole fina ngalo pa ia o le atua. Ua lātou le iloaina. Ole fina ngalo pa ia o le atua. Ua vana awina ilo lātou uso. E mua I ai kūpito. E fai oia. Ma faaola I a Jakopo. Ma faaola I le whānaua Jakopo. Ma faaola ina le nuu o le atua o Israelu. I to tonu o ai kūpito. Na te tō ina mai. I se aso e fina ngalo ai le atua. Ua anga le anga uso o Iosefa I a Iosefa. E le anga le mea na lātou whaia. Ua lātou lafo Iosefa I le lua maua lalo, ina ia oti ai. Ua lātou tō eselo na ofu tālaloa. O le ofu na whaia whaapitoa I Jakopo, mō lona atalii o Iosefa. E māfua o na pele Iosefa I le toia ina o Jakopo. Ona o lona atalii lea lona se fulu maletasi. Na wha naua e Jakopo, ina ua toea ina mamatua o ia. E lilo I mafau o le whanaua Jakopo, o le fina ngalo lea o le atua. A o Jakopo, ua tau ite, peilava, miti o lo o whaamatalaina e siona atari, o se vala au, ma le fina ngalo pa ia o le atua. Tusa e, ua fasiotia e uso o Iosefa, si tama o Iosefa. Le ala ua o mai le tala, ua te tele le onge I kanana, fai atu loa Jakopo I lana whanau, o mai e o I ai kūpito, pau lea o le no,
o loo maua ai le saito. Ua o le whanau a Iakopo. Ua whaafesa ngai, ma le pāle mia o ai kūpito. Ai lātou te lei loina, o Iosefa le tangata lea, o lo lātou uso, na lātou anga le angaina. Whai mai le tala. Ina ua whesa ngai Iosefa maona uso. Ua le mawhai e Iosefa ona o ono. Lana tangi. O le mafua anga lea na tangi leo tele ai. Matutuli ese tangata ai kūpito i le maota. Ina ia whesa ngai nā o ia, maona uso. Whai mai Iosefa, so mai. Ua so mai le whanau a Iakopo. Whai atu loa le tala lea a Iosefa. O hau, o Iosefa lo outou uso. Le tamana outou wanga le anga iai. Ma outou whaatau ina mai i ai kōpito. Ua malama nei le whanau a Iakopo. I le miti fusi saito. Na ifo i a Iosefa. Ua malama nei le whanau a Iakopo. I whetua se fulu maletasi. Na ifo i a Iosefa. A o le mea mānaia o le whaai unga o le neitala. Whai mai le tusitala. Ua tangi leo tele le tama o Iosefa. Le tangata na whaao popo e le atua o na manuia, ma whaao popo e le atua o na manuia. Na anga le anga ina e o na uso, ma lafo i le lua ina ia oti ai. Se alofa ina a tele. Samo ai. O le lui lea ale atua. Mō tātou. Ia whaapea foi. Lea lofa i to tonu o tātou ainga. Lea lofa o le tama o Iosefa i o nauso. Na malama Iosefa. O ia ua vala awina ma faa o ngā ina e lea tua. O le mafuanga lea. Na anga lea ngā i o nauso i a te ia. O le lu i tau lea mō oe i le ne yaso. A tu tupu mea tinga. A anga le anga mai lo uso i a te oi. A anga le anga mai lo tua fafine i a te oi. A le anga le anga mai au o i a te oi. O le a onga le atua mō tātou uma. Ia e maua le loto whaamangalo. Ua whaamangalo i Iosefa o na uso. Whai mai lana tala. O a mai, si o utama o Iakopo. Ola ea lo utama. Whai mai lei unga o le nei tala matangofi. Ina ua tapunia le tusi o kenese. Ua whaali le atua ia Iakopo. O malau whanau. E no nofo i ai kūpito. I le mea o iai Iosefa. O le ato ina mai e Farao, mai Iosefa, le lau ele tamao ainga, mō la fuman, o kōsena. E whai mamatu pala, o le ainga o Iakopo. Samo ai. E tāua tele, i to tonu o tātou ainga, le loto whaamangalo. Ia a matamai, i le mafutanga mātua ma whanau. Ia ola loto whaamangalo mātua. Ia la tau whanau. Ia ola loto whaamangalo le whanau. O le tasitama i le tasitama. O le uso i le uso. O le tua ngane i le tua whawhine. Samo ai, i le nei aso. Ai a, pe a sei e loto whaamangalo ia i lo uso. Tātou te tāro. Malo pule whawhetai le atua, i le tāua o le alofa whaauso, e whaamangalo.
Tātou malau fio ia mātou fe au mga luenga o lene iaso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava swafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Ai
o ni loa lofa. Malawa pese la heart of worship fa mai ai ia le lui tau. Mole aso le nei foi tai awa nei foi vai aso atoa. Fa te tele songa fa finga Reverend Edison ngafa. Malo fa te tele mole au nanga. Te pena i tātou lui tau mole aso. Nei tai awa nei vai aso atoa. Luas furu lewa te anele tu lai ono fa te whalolonga le Enterprise Motor Group i manu kaufa pena fo le Christian Savings solo awina trailer port kalame manu le tai au really Samoa. Nei minute on up quite fa po fo le tātou musika le tai au. Musika fa fia oi. Ne foi tai au fo was for really. Ia fa malu si au fo le tonu na lo si tu te manga wenga fa ngona ni vasu ka ko ia fa malu si mai awangi isi si le usu fa mo mo. Bayar ka ko pingi au lo ke mo le mo. To kwata fitu ile tai au nei. Whaava no baiso taimi, tau runga nei vai aso, o le tāra pokalame a reto o le olam, ta pena mai le sunga ia, Pastor La Whaira Kopa, Today in History, tātou mawai pone mena tupula sa kuas fulua me, i le telo, tau sango mawai au nei taina le fitu, i le tau nei, mbale whaponga telefone, ngal protani a pena tāra fitu, pokalame nai po pofa le il kai alas freile la, tau mua mua tātou li poti mai lunga la wala. Talo whaaweta awale o le nei tai ao lo mai tau watu lunga tātou a wala maa na ia lava le maa fo i o le tātou traffic i le nei taimi le o iai ni vaenga o whaai atu o pisi ma le nei taimi o le lava whatu amata fo i le tai ao o le tūlanga lana o lo iai tātou wala a wala uma lava o lo mai tau watu le nai solonga le leiki lia uma tātou a wala i le nei fo i taimi le o ies whaalavi tau ta awale o mai tau watu iai i lunga fo i o le tātou whaafanua nei. Ia, manu e tele la amatanga o le nei fo ia safarai le ave ta avale le o lusul tasi minute o te ailon. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nā. Pai ngā matal talo taura nei fo i tai au fau tamaki makaurau au kilani no whanga whasalonga Radio Samoa sfutwhalo i le maru lune nei vanga le tai au kawhi alolo e le maru lune ngai kai au. Wingo le tau wha wina mōre nei fo i asafarai o le afa solo ina awawalang le lei tau telo vaenga au kilani angi maria marisa vidi mai se se fulu maraiva. O le maununga na le maru le efa mawina mo au kilani. Mo le sos fulu e lona mawalalo tai au pe au lia. Ta solo foi na awawalang le lei tau. E le telo vaenga au kilani tutusa le lei ya le maru le ea le soma tai au. Sfulu iwa lona mawalunga le vaenga yon tuatu le asa. Awa foi langi le leili tau fa pena langi le leili so fo mana so luar na vai so mana yatu fa so foi na awa langi le leili so lulu mana stofi ora vai so lu mana yatu fa mabonga o mana tu i na mai la vai tau ne foi taimi ole tai au ya a fa so foi tanto proclame marora tai au ala Radio Samoa lam foi tara papa il tuna ile tau telo si vai ngau sila fa pena foi tau Samoa ni se vai nga ole ke lope luo se fulu mana luo challenge lai ono RSA se mai tala fa fianga Radio Samoa nei foi tai au fo de tunu nga chu manga wenga ka lo alus fa malo se mai was fari le kako maru e fai vol nei aso pese le mai si atama le tau ala mai I say you so what fa yo se suwa vai aulo ta oto ma e tilo iai e wa e se e ti solo ai na e alu atu lea e se ainga o lo o fai se lo tu ai fai yes ta saminga wa e mole manava na o si toya ina le la le wa matela ina foi myself fallinga myself feeling e moni e alava tala noa, te leiloa, mana tole tawalanga no. Tau fele li olo manao, te ta'atua pe e te fia o au wa e whama walunga le poto wa e mawa le ai maso wa au tau ta'ua avea oi ma filio le whai pe au wa whai ma whaia o ngā wami o ngā le tatau wa pule o le au moe ma lofie ka upoe ai ino sia ai lava o ai myself falling myself feeling e moni e alava
Pasau fili-filinga Pe moni e alava ita Pe te tala noa Pe te leiloa Mana tole tawalanga apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo Eleanga ole ta'atua E tele ai le ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sau ia la ia malolo to tele Fia fia mai mai atatape Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese pese atu ile ea Nei a luas fulfitu wala fala wa te ale July fitu le proclame manual tai au ale Radio Samoa fa talo fa panga umala mal tara proclame o fa fela in fa talo fa mai lungo Facebook mari YouTube Radio Samoa. Good morning. Ma lo va tain fa tas mai ya mal fa talo fa mai le nei fo tai au fo tato umalo no fo tono falo le malo housing social housing ona nafi o le ua mauel tara proclame fa lo mai fo le malo e tele swing o le ua nga ia tato e le leila le a fo I a e fa fo mal nei tai au a o la le tono o falo le malo po o social housing o le ua o man fa lo mai malo le son nafi e tele swing o le ua nga ia e le ngato swing o tong you fale ya e fo mal tele o si swing le la matelta proclame nei tai wa Atitolo ye ole ta fo ile ole overhaul. Olona winga wo maku ai over wo makwa sui a ko ala va foi. Ia e amata twala ile tulanga fo ile o criteria e mafai ai ona entitled tangata e mawani ola to falo lisio vaenga ole ia mauti no foi o lo o tala fe ngai tonu lava fale ma vaenga uma ola tunu ia mai la to o lo o tele ina mana o mia ia fale nei so ole tulanga la le o ia ole tilo fo ile malo o ongoing needs, highest ongoing needs o tulanga ia o lea ua ilo le ia malo pe la vaenga fo ngai e ia ila to e fale tonu o la to mafafau nga se tunga fa pena o nisi o tulanga fo ia ele o malo losi ato o toa na yo la to tino nisi na vaenga o le utilo ia malo ia mau ki ngoa lava la e apalaita ngata ia ona maua lea o ni fale mo la to o le tulanga la malesi fofuanga a perila ile tausanga fo pe au le lo foleli o lea ua mai tawatu o le a sitia mai le 25% anga e ile tolu se fulu a pasene fo le income o le tangata po ila tau e mawhai ia ma o le a apalai mo le vaenga lea I tutonu o le se fulu lua tau sanga o le isi fo I o le ua mai tawatu o higher accommodation supplement payments o le fo I ua wha mautu mai so o lona winga la e te tau lava la pe e te tau ona mauti noa e te tau ona au sia e a inga fo le tasi se fulu fa tesi male iwa su tasi sala ia lato earnings ona mauti noa lea e mawhaila ona entitled lea ini a inga pe se lau se fulu tasi afe a inga tutonu lava fo ioni sila te tau ona iai e tele la e o fo inisio vaenga o le ave e sea mai I vaenga ia o lo o iai le taimile nei supporta le housing o le kele ia vaenga o lo o mai tawatu fo ilea o lea o le a iai but o le tulanga i kaunga i o lea o lo o tilo e kakau kele ku pesefe mai I le tulanga le pe atilo I ai I fofuanga mamau fo ia le malo
Titilo I saunoang Minister o tupe, whapena for Minister of Social Housing New Zealand. Ilea sona nafi, e kusa Samoa. O to telo la to ira no for social housing po whanau malo, o la ko ngai malo le loto I vasa uma. Ia wa o pea Samoa wha pungo lo iene, meaning, e tusa e iei tangata le no for tono housing, po whanau housing New Zealand. E le te taura no fai pe a fua la tu income lai mo a ye a wala lai fa nga ina so e la ula tilo e foringa mai e ye vaenga le lei o le foi o fu fanga malo o le wai nei wa te lo la o le si vaenga le la nga ye pe la o swinga fa te inga criteria ya mole mo ino fale o tasi le vaenga te lo le la fa fing ta telefone le ya wa te le la mo ta su le lei el mtanga pe po el tanga te tau ona mawal fale malo ya po el tanga te le tau ona ya so e te tilanga criteria for ia ele ngate leo o le umbi no fight tonal fale wa te lo ye si e fa fonga mai o ke lo po o fia fulu ka usanga ngo fo ia I fale le malo o tau no mai o New Zealand ngal mal mana te le lo ya o tau no mai o fa no longo o fale o le social housing o fale na mai le malo e mapu iai ia nai ainga fole le mau lalo tupe mo sina taimi o te lola wa tu le si criteria le pe ona ye o le ala le sile manga le la mino ye le malo o di tilo ile umi e de tau no foil tanga te tonal fale tu sa wa ai atu le mama o le sila malo le ye nei o la tama fai ina ia fa malo sia tangata e move I le tulanga le fa tau fal motu which ia ula kwa se lau pasene lo longo ina o vaanga na ia pa fo twist tulanga ia lenga te le oisi vaanga le titi le moswinga o taimi la kwa ia shaking ol fale te lo le mal le tanto fo le so fa lau tele le si vaanga ngal ban lau tele fa pa fa sa mol fa funga le fa pe o to te la tu no for social housing man malo le loto ya wa te loe tau ngo fie mau atu le mele no foi lanto social housing ya ngai lo private landlord leng yes yeah e o foi lava rentals for ia e ma tino ala ma foi silon tau ngo fie tau fale nei social housing ngai lo rental ia o lo to tongi la to lo no for rents ia mai se foi la to lo fa la to fale motul nei time so atap titilo anga e le positive side of things o te lo se mai anga le tele at the end of the day la wa titilo o ta tau Samoa e te tau na awani fa mo ma fa la ele tau ngo fio le ia social housing e deserve la tau ia tau ia ile e fa malo ia to telo tato kikiro se si fa malama susulu aki le la ia mana moni tono ai tele fo ia tu ia mai se la fo e mana ia la ai nga fo ia nga to olua ai la ma ai nga ia tamaiti a kolu mai ai nga le si tamaiti le si ai nga le ai fa tu tamaiti le si ai nga le wai so potu fo ile le ia moni lava ele ai se privacy tele fo ile ia male ele ma fai onga develop se ai nga to sono fali fa pe afa pe o va kuma le lima tausanga ono no fai lava ai ngai tu sonu I ya ke ia wa mana ia fo fangal malo ia awa me no le winga la fam tanga fo le o se vai nga le lei mole lu mana I mo tanto le nga e fia comfortable lo le tangata I le tongo fie male mele no foi le lo mas ko kilo o me ko ngole ka fa mo ko ma manu ye nei fa na mo lu mana ia bo se sila sanga ia ole oe fa tau fale ia le lei wala ngwa tu nei vai nga le tai o tara po kala me amaka ile ta do tai au ina I sil fia le tanto so you laila tau sang fo le ole fo mo il malo alo no winga la uti lo atu ia wala ngo November fenga ballot e kusape le ia wala ngo le tele o lo le leipa party pela tu le ngo ina po ia la paki e kule mai e foringa mai ole ala ko he da wi swinga ia fo le ona foringa mai ola la ngo ina fo I tolo o malo lo ini ya le ole si vaenga nei tai ngal mana ele sa fa ilo ta po kala mai to telo la to ia fenga nga tono fa pui e ngata au kilani au isoi vaenga New Zealand le foringa mai o le fa manina mai il telo vaenga le sao tono ol me o lo tu de fa salanga pauta ia ona o tongi tupe o la to ia nga lue ia
ia ave ava noe fa sa indi te lo vai ngolai ave tono fal pu na tatala no na file tae ao sa se fulu fa ia ai o nei le o uli mana na file fifi o lua se fulu ila tau pe la fo ona ia sa no na fi a tonu le na o kilani le afa tau no na so engale na ia ai pe ta o le aso so fo manisio vai nga o mo fo tonu New Zealand le lai mai tau watu e ia la le tasi mai i wai kato le na fa pena fo ona lokaina mai na nafi mai i le vai nga la fo le correction officers o le tue mali ai o le fo mai tau watu e ia matangata fo ia o le public e to alima ila to o le o mauti no lava foi o lo o ia o la to so tanga mai i fa foi i anga mai i ngai officer alu aku ko kongu la vaenga le tu e ila lo no fong va ia le so e tele la o tu langa la foi o le o ia o le kalio kupe o isi o le avakula le talia la tu pena ina ia fa kanga ave telefoni to tonu o nisi lava foi o vaenga o so se va e kele ia vaenga na ola to mafai ona faatanga ina o vaenga o le fa sa ona ave to tonu panka a o le o mafai ona faatanga le vaenga le ona o le o mawanga ya la ko sisi pengi mai i panka mind you a o lo nga o kele fongi to tonu o panka e mafai nga control mai ko kongi o ka milo milonga o a fogi o drugs ia mafe faata wa inga o ngai drugs e mafai nga control mai to tonu o fal pui pui o le ala tele la na o le fa fita o le o yai masoli nga tu la fono a ole tulanga fo yo le matalo la to ia o mafai a nga fia le me fo ile lo mo mai singa nga io mau xiao me va xiao me ia vai mole o se tia ile tonga fiti ia le la o nei na maua te le la faina le ia la nei ia wala nga ele kai lawan kupe ko le rope fisi kupe nga ve na ia fa na abel telefoni mai si me o mai ko ngot fat pui janga tala tuli li fasala ya le la ku ngela le fa le kong ya ona talia male ya mole le manga fa nga fa le me tau na fa mal fili nga le so to i vai si staff members mai all fa pui Mount Eden lenga monia na fia ya so tulanga na yai tele o le o mani no mai po o ai uma la ko po ngi baori po ngi palangi po ngi sainga po ngi kia ia po la ve mang sa moi ko le foi vang ya tulanga na yai nai vang ga le sa amata mai le mtanga venga o leo ba nga foi le lo sia ki na la to ye lunga le ya ke la fai polo ka le pe la tele o vang o drug test ya la fa so sa on trial sisi vaenga o New Zealand foringa mai o le la fanga solo teleo o vaenga o New Zealand ia ele for no foja le o tato le fewa ima fa nga ia vaenga ia o le o fo fanga o le amata ya Julai amata au Kilani Wellington ia fa pena fo Canterbury ona o le tau ma faila va fo ina ia tau fia ma tu fa IT le tu langa fo ile o le tango fia o ta avale a o lai ona na ia Malaysia vaenga ele fa pe fo ile na o le ava malosi onisi o lo mawai i suenga ia o lai sa felele o le tato o le tulanga la wai o le suenga lea male road drug test le o le afaiele leo e mafai o nga mawai la to fo ie o lai ua afia ile methamphetamine ia o isi o le cocaine o le suenga o le test la le e mawa mai ala la to ia ona ole mai tau fo ile ai fai si tele pe amale tolu se fulu pasene o fala ve lave ia tutupu mai awala mamali li wai tangata i lunga le awala e mawane lava isu enga o ila to ia na tango fieta avale le taimi le fa tau tai ta avale o le olo o ia isa ia afianga i tulanga fa peso o le la o makwa i fa amalo si ai lava fo imtanga le ngale o le fa amalo si so tato umala ia mau kingoa le fo o linga ia se falaile e monia o Julai pat o la lava o lo fa au pele taimile nei ia sa ilinga leo ia taftafa o wala fo ia ma isio vaenga o wala tsele tausuana kasi silipa awala kango le ka avale wai ele si fa pe tasi ia ele fainga ia ele ai tausuana etele le faino le ava ona il fa tautainga o losa sa le so foringa mai na au Kilani ma Wellington ma Canterbury le sa fa te ia le la wa longo mai leo Julai ole fa sopoli o mai vai o New Zealand ole manunga male no te ingon tanga wengo leo ona ole to tero la to nei e afia tangata ele ola e feo i saunga le mula to lunga wala awa la kula ka vale ola lele
Ai la vela ka bala ya fa ngar ka bala si la ya lu po ya lu fa mai ya po la ya lu ko rin fon ka kalor ka ya wa bala kile kile fa ko wa ya so mane tele na ye po kala fo ma lo ma tang le la anga ye ma lo la joy lu se ful mi do lo cho cha lo le chula e fi good morning morning
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Tātou te mana na o malawa ia sa o le awala I whaatino ai le toi whaonga I nau ni lapisi toi whaonga. Mana tua o tanga pepa I ila ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I ina I le lapisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ina o lapisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāma ki Turuki, All Together Auckland. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia o show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fe fol kava. O le 5 ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau 5 o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Avtavale lo tu maule ma le awala le taimi le nei a leo lo mai tau watu I Rose Hill le leanga ia tu jewelry o lo ye settle tavale ale stavale fa le tonu ia po se tavale la vea fo nei taimi o le tao so lunga tatu State Highway 1 na leanga I mai jewelry anga I mai lava I nei papkura ia o lo mai tau watu taimi nei o le na lao tele ni nai vaenga fo lo poloka ia tau tuna avtavale ia mana ia fo ile toe tanga I masiaki pe ini so vaenga la wala mfai ona wia ina ia fa pena fo ona awana I toia fa ngamlanga le tai au a lunga tato Southern I fa pena fo I lunga tato Southwestern o lo mai ta watu ma nga ia le kilia le fo I le tai au le nei fo ia sfaraile o to is fultolo minute ona tale o le fitu Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawheloa te fo I tatu atunu o mwhai o na mai moa ia mwhafonga fo I tatu mta upule nei o le areto le ola so soani mo o le nei fo yaso. O le tusi lea mo mua le tupu o le mta upu e sifulu walu o le na whai upu e wha sifulu malelua e whapea. Ua alua e fo I elia I le tumutumu o karamelu ua ia ifo ai I le ele matuu o na mata I le vā o na tulivai. O le mta upu mo o le aso le nei whapea ia tepa tau lai I le tua ai le o whawhi tauli. O le mta upu le whatatau I le tatalo po le itu ai ngā tatalo na whaia Elia ina ua whatonu e le tua e tatalo ina ia toe timu ma vai le tolu ma le awhatausanga le isi timu puapua ngā tio Israelu. O na alu le o Elia whe mai ualu I le maunga o karamelu ua tatalo alu ko inga kakalo la leo te fia tau atu ia te oe whe mai. Ua ifo o ia I le ele ua tuulo na ulu I le vā o na vai. Leo na winga ua tapuni o na mata, tapuni mo na talinga. Ai se ana te talo ai whapea Elia. O te manatu o leo tolu ma le awhatausanga le kimu le ua. Aina te talo whapea o ia ina ia tapuni o na mata mo na talinga I le whaalongo mawa ai atu. I le tūlanga ua ia I le sio manga. Mangua fo ia ewa aia kui mei tutupu e fōringa mai ua e isi kei mi a malosi me o tutupu ma matautia me tutupu leo langa. E fōringa mai ua I titi ailo whatua tua o ngā o le popole o e matua tuvale I mea o lo tutupu I le sio manga. Whapena fo ila ia Elia. Tolu ma le awhatausanga le aise ua, le aise timu, le aise sau o se si o manga pangatia tele le teimi. Le ngata I tangata o manu o la au ma kua le anga whaia si o manga.
mafuanga la lea na tapuni ai ona mata ma ona talinga ina ia aua na ipulea ma control ona mafaufau ma ona mata i mea o lo tutupu ai ia pulea lona loto ma vaai ona mata faaleagaga i le atua na te mafaia mea uma i le faafitu ona tuli e Elia le auauna mai alu e vaai tatalo alu auauga koe sau mai faafitu na alu ae la foi tatalo foi Elia o le foi faafitu mai le auauna foi mai lo Elia ua uvaai le mea pisi alofi 5 uliuli o loo aluai kama i mea pisi alofi 5 o le tagata itai mai lo Elia kani la le atua i le talo ai o le kila o le faatauanau e Elia ma punitia ona mata ma ona talinga mai le leo o le siʻosiʻomaga le faitioga o le tulaga mafatia e le faapeki alo i mafatiaga o loo fegai ae tapugi oe mai mea tetele ma mea matautia ma faafitauli e foliga mai o pulea lou olaga ina neʻi titi le atua ai ke lē le faafitauli ia te oe so le luʻi foi la mo oe lenei aso ae maisi o lenei vaitau o kangi mea o kukupu tatu siʻomaga tau o le soifuaga o mea o loo tutupu i le atunuu o mea o loo tutupu i le lalolagi a faapea ma kua kepa kaulaʻi o i mea lenā o le mea tupu e iʻu na foliga mai ua i titi le atua ae te lē lava faafitauli po iai foi ni o faafitauli ua e tepa taulaʻi iai ae ua e lē tepa taulaʻi i le faatuatua i le atua e iʻu ina pulea o e faafitauli foliga mai ai ua i titi a le atua ae ke lē lou faafitauli ia e faia le tatalo na faia Elia tapuni o mata tapuni o talinga i faitioga ma leo o loo agai mai taugatā o le soifuaga mea tetene o loo tupu i le lalolagi ae tatalo faatauanau ma e tepa taulaʻi i le atua e te lē atu o ia nai lo faafitauli o loo agaʻi mai lenei taimi iesu o oe o le tali o faafitauli e sili le te lē o laufiu nai lo faafitauli o loo agaʻi mai tapuni o matou mata ma o matou talinga i mea o loo tutupu a ia matou vaavaai ia te oe le tali o mea uma ma faafitauli uma o tutupu i lenei taimi faamanuia le atunuu ona lou suafa iesu amen. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good.
sui mea o mo te whawhetai o le pese mana pese le anointed praise wha mai ai le tātou porkalame a reto o le ola ne fwoi tahe ao tau lunga fwoi nā porkalame ne fwoi pa yaso moli whawhtei tele lava sunga ya pastor la whaere kopa whawhtei tele ya moli tau tua mana unanga te pena i tātou reto le ola nei tahe ama ne fwoi pa yaso a toa tau tua mo re sa moina o te tolu mino tolo toa tā leo le itu la efitu o le aso lua me o ani mena tupura nei aso tau sanga mawai Sanga te siva lima fitu na whapenau talia ai e le malo po o le se tete o South Africa ia le tūlanga sa iai le tau mawhainga ina ia tawhia le whaelonga lanu masa talia le na i tutonu o University Umalava i tutonu South Africa. So sanga te siva o no lima tu lai mai ai tasi fo i o pese a le whaele lau i roa le Beatles Ticket to Ride na avea manumera tasi i le Billboard i le na fo i taimi te siva valu lima A View to a Kill le tasi le na o atalona se fulu wha o le sasunga ia James Bond sa whapena ia o na whaalau i loa tonu San Francisco nisi na o vaenga mena tupulene yaso i tau sanga o mawai. Música mali awe fefe mana ya sivae Música mali awe fefe mana ya sivae Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisot ta i le Lux Tent Rentals. Maua fale ie, nufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Sunga o whenga whakao elo ka wale fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe fwoi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fwoi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telewisi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Hey, hey! In this update, fears the government's social housing overhaul will only line the pockets of property investors. It's adjusting financial accommodation assistance in the hopes of levelling the support received by those in social housing and the private market. Income contribution rates for social housing tenants will rise from 25% to 30% from April next year. Public Housing Futures spokesperson Vanessa Cole says it's simply a rent hike.
they'll have a massive impact on people in our communities, our neighbours who are already struggling in this cost of living crisis to put food on the table and to keep lights on. An urgent plea for the government to close the widening gap between school funding and inflation. A new PPTA report shows operational grants have fallen behind since 2021, with the difference between the two now nearly 12%. It says an average mid-sized school is about $230,000 worse off. Secondary Principals Council Chair Steve McCracken says inequity is deepening between schools. Lower socioeconomic areas are less likely to be able to generate additional resource and revenue for their schools, whereas those in potentially higher socioeconomic areas may have that ability to do so. Hawke's Bay growers are exploring the possibility of a food processing cooperative at McCain Foods, soon to be closed Hastings plant. Local mayors are now asking the company to hold off dismantling the site for 8 weeks to give the sector time to assess. A horse, concert tickets and membership to an ultra-exclusive airport lounge were all offered to MPs last year. Parliament's pecuniary interest register has been released. The Mongolian government gave Foreign Minister Winston Peters a horse, which he didn't bring back to New Zealand. Judith Collins was presented membership to Qantas's Chairman's Lounge. Other gifts included Dua Lipa tickets for Chris Luxon and entry to a monster truck show for Simeon Brown. That's news. In sports, Southland have humbled defending champions Wellington 104-90 in a rematch of last year's National Basketball League final in Invercargill. The Sharks top the ladder with an 8-2 record, while the Saints are fourth. Netball New Zealand's new chief executive, Jenna Wooten, wants to listen to the experiences of the sports stakeholders as her first job when she starts in August. The Dolphins have beaten the Raiders 30-22 to open round 12 of NRL League. And Arsenal football manager Mikel Arteta has revealed he was preparing for a stint as tongmaster on the family barbecue when his crying son broke the news the Gunners had been crowned Premier League champions for the first time in 22 years. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tātou toi asi atu I lunga o le awala a taavale o leo lo mai tau atu leo ua whaamautinoa o lava mai ele waka kotahi I le vale a State Highway 1 Papakura to Drury on a southbound o le na o lo I le leina na o lo o poloka I le taimi le nei ia ona o se breakdown I lunga o le awala tele paula le na o le vaenga o le awala le mai tau atu e whai asi pisi mai telefo ina poloka I le taimi le nei a taavale o nisi o vaenga ma ngai o lea lava ki lia le lei flow le lei fo ia tātou traffic I vaenga lava foi o tātou wala te tele nei taimi o le tai au. Paule nao le whaalava lewe tau tāwale tau tuana tau tāwale whaatau tai ma le saunga le mulo sa o 5 minute te aile tu lai fitu. When you shake up, I bring you someone. Lua lua mai, washi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tu sili mai batolo. Radio Samoa. Vainga lata mai nei I le tala o le tau malo se formaria le tino whaftai fo I le tania mai o le tautua. Tono lo maota, tono ta vale, tono whawhai wenga ma le mai moe on Facebook, ma le YouTube whapena fo I le FM 106.1 Samoa. Malo lava se formaria nei taimo le tai au, wawatu Samoa, loa se fulo la il mawhana whana nei taimo le tai au, wa te ala valu Samoa. Langi de lei ma awa mai le tau nei tai au. Winga le tau Samoa na langi de lei le tau I nisi o vaenga, pa ultimo I nisi o vaenga o Samoa. Tolu se fulo anga, tolu se fultasi degrees Celsius. Maurunga nā le vevena le Samoa le so losu whaelora mawalalo. Leo te maona tāro sa tai fo nei Samoa. Sui o tātou wei le Samoa I pia. Whanau te rebelo tupu I Samoa le whaeora newa yaso. Ia maala se vaenga la te mai na mai tau anu langara na iai. Awanoa whatalo whatua le tātou makalame. Panga umalava alo pa tātou ma futa lunga Facebook ma YouTube. Whapena fo I le FM 106.1 Samoa. Whapena fo America Samoa malo lava. Ea le soifua manuia. Se mai talo tau toro ni usara nei. Whatalo whal malo na tino iso se vaenga motu saute. Malo lava soifua manuia. Whasono pa utimu ma mawhati munga ni so taimi. Westport, sport fitu marunga de malulu lang de lei wanaka sport marunga de malulu solo ina pa ultimo lang de lei le auli timorus sport fan marunga de malulu lang de lei tau Queenstown sport marunga de malulu de so solo pa ultimo lang de lei o marus sport fan marunga de malulu awa lang de lei tau Nelson sport marunga de malulu kai Cora
Fasolo na awa pa utimo ni so taimi. Sfuluano maulunga le marulu le so. Sfutolo maulunga le marulu in Mekako. Fasolo na langi le tau. Sfuluano maulunga le marulu i Greymouth. Pa utimo mafatimu e ni so taimi le so. Fasolo na awa pa una wanga ni se vanga Blenheim. Sfuluano maulunga le marulu le so langi le tau. Awa ni so taimi Alexander. Sfutasi maulunga le marulu le so. Dunedin. Pasoro na awa lang de leita mo tole so sfutolo malu le malu male ayo kara tete good morning malu lava se fo mo wiam awa tau telo taimi sfuli ba malu malu fa ma wina mo le ne fo yaso for really ele motu matu le pito la belungo matu New Zealand kai taiam sfuli ba malu le e matele na awa ele taimi pa o timu inisho ba nga kai taia le so Fatalo fala tuno so sa vanga lo mo ning tone malo lavo se fo mo via awa lang de leita mo to le so sfuluano mo nga malo lo fa mo wina morne fo ya so ya oltelo isi vanga e fanga re awa pa ultimus fluival mo nga malo le so fluival mo nga malo e tauranga matera na awa pa ultimu lang de le fo inisio taimi sful fal mo nga malo e tau po fa solo po awa le tau po awa inisio taimi le so roto ruas fuloro morunga le malulu awa lang le tau mo nei fo yaso matele na awa le tau Palmerston North fulu balu morunga le malulu fa mawina lang le tau New Plymouth fulu balu morunga le malulu nei pia lang le fo tau mo tos fulu balu morunga le malulu matele na awa le tau Masterton fulu fitu morunga le malulu le so awa fo le tau le bin fulu balu morunga le malulu nei fo yaso lang le tau Hastings fulu balu morunga le malulu le so fa solo ina puao le tau lang le ni so va ngo Gisborne fun van mo ngal malo kiri do Hamilton e malo lava se fo mo real nei tai hao fa solo na awa lang de level taus fun van mo ngal malo fa ma wina mo kiri do le level yaso Tama ki makaura wa ke lani no fanga fa sa longa radio sa mos fut falo ele malo le pong sa mai fa for nei tai mo tai hao fa mala wa tau tu mau winga lang le level tau awa ni so taimi se vanga na ia le tui matu fanga paro o nai wanga mai ni so temo le source for river mo runga ma e fa mo wina mo au kilani ne fo yaso tai au pa liam tu sa le al tau ni ma tai au awa lang de le fa pe na fo le ma le es for river vai go on tu la sa na ia fo lang le al tau ma le ma fana am tanga na ba yaso la so fu aso lua lang de le fa pe na fo le so ma so lulu aso lulu ma la stofi vai yaso lo mana ia tu Fa mabawa umana o lo tu ina mai lava tau ni fo time no le tai ao ina ua iwa mala afala wa tai nei tu la fitu malo fa tai o fa fonga le pokala me malu o tai ao ale radio samo fa ungana ne va so tatu ya lo was for ile tatu ala fasko fisi banga le o America fa tala fa tu to telo pa ngal tala pokala me so sa banga America Boston le tu telo troy fa tala mai ni sin ne fo tai ao fo malo la so fo mria ya ai wala kala ka po work me fer ko tam of tanga le o ko lunch ya le ai kau pa o asia mako ipuki o kaya va tu ngan man e se lo fi vai tau mo o tau le manga fa masinonga so se vai nga a masala mene yo fa o nga lima e ele tai on tanta le noise tasio tomato nga le na fanal tanga tai se mai o East Auckland I think tu sala ona na file na fa matu uma mai le ata atoa fa msinonga fa nga solo wala le fa nga solo ile ben safa pe i ona tupu ai se a fo ina line tupu ya o te lole umil fa mtalanga le winga le tala fo ile o me nei at ti le pinga o ka ki fanga ka ki lo ko nga me fa pe mo le amai ma mau tanga ta mai le sia tunu e alu le sia tunu o alu fanga ya kulo wala fa nga pe upu manino le fa nga mai fa ma monga fa sino sa wa ki alu o la ku ulai o ia por sa ula mai America sa New Zealand e alu e vai ka le fa o eloti ia ona fa nga solo ile ngator sa mai or ka ngu mai ngai o fenga fialu ai rented ka vale alu wening konge sa wening konge au kilangi fe ora i mai sala ko friends ole ka ko fai ka o va pesol ole mo ya ka ki fanga menge a ole taun unga
e makua le lava. Ia. Pero tau sanga lua felusu fale sa tula mai ai ia le tulanga fo ile na whapena fo insanga vale ina si tamale e whainga luenga li New Zealand Careers si tamale na sauni le tai au fo ile le au su fo i le ngaluenga ia ai petai o ua wha o lima la ia ona o le tulanga i le susunga lea na susu mai e susu mai o i Amerika ia ma eta ua o le hitman o leo na ingoa o tangi noa tangi o ia la lea e au maui o i San Francisco i Amerika tau nuku mai la ingei i au kuso tau sanga lua fe lusu wha lean au o mai e nei but o le tulanga fo ile le wha le tonu ona o le tamale na fasiutia fo i se i vai atu o lona ata li o le target le na peitai o se ia le tangata foi na whaatau nuu ia le tūlanga e pe ona tūla i mai ai so o le tele e pe sau no le sunga ia tawai tau nuu mai la so le ngā alua kulo alu whaianga whaakolu su lima i le so enga lama foi leo tolu su lima ka milo i le vaenga le iai le whale o si ainga ia mamata i tū foi ia anga ai mai so kai meo ai ainga I fafo asos fulu iva la o au kuso mantua ka o mai la sofiku asos fulu iva lo au kuso ia o inalen tau no waile ia mafa tau no ai foi ia le tulanga na ia le lana mali o sita male na tu polo tu vi na o sauni nga ia tu foi lenga luenga le nata e au o le taimila ne nga umang fai o le sol kula fongo solanga o flat push ka milo ko o Wellington el menga saungo foi ia o la Wellington ko sola ilo la America taimila nei o lai tau fia fo ila vainga America ile taimila nei ona solinga tu la fono na faia fo I tutono America se longa la e uma le leima mawalo na fa salanga il vainga na ia ona mata mai lo fo ile onga koe au mai ngai but o le lava wa charge I ngai New Zealand la to ile tu la fono ile fa tau nga ole sol tu la fono na ai so ole ata atole na wa lau tilo ma lau fai tawana po o makua yo follow ma fo ko inga yo inga fa pe fai ole si vai nga lenta tala noi fo ta len tu point len ma wal tala tu pul mele ole fai no mene o ma tu ono fana e wa afa pe ole tali yo tu pulo tu vi ia le target le na la ni sau tanga tale ai sau le fai le tali yo tu pulo tu vi ai fai il tamale o le fai na tele la le ona matua no fona po mo o fai kau mo o kango vali le ata ato e lau titilo foi le as I said pe sia ka ki fanga ia ki lau titilo foi le I feel sorry to ma foi le wa usu po e fai ngaluenga e usu la sau fa fo man fai to al fale ala usu fia I lana bene o kuria jo pe ni se fa fo mai fai ngalu pata simana so ati polo tu vi mane leilo ai erka ngaka le fa akale akul tu manu malfana ia olon toita ia ole fo le se ole te le ona fa ino mene o batu ona o mene o fana so au te lo I mean kalonga the positive thing o le men fa ko pu mai ele le matua o te le opo fa fo mai nei matua o ini ala tu alo tono o menge o kingi ma fa pena tala noa e le tala no pe ai ona ole fa ino matua ono o ngai o inga a fa na ole fa nei okay do le ka sel me fa pe na evolumentu police fo ia ainga tonga fo I mangele I think so sanga ma vai ia mai si fo ia mai si ma me tu fo le ai emo alat se ka fa tino ile ola fa ina la na matua fo le ona me ne fa na ia ola ka ki fanga ngo makamaka yang po o fa pesol se makua kele fa le ko nge ko nga me sole ia ole tulanga na iai tarsia ia o mai fo fa mesinonga o mawale unga tauna fai ele fain toi fa fo mai le soi fu ta ma o malu ai ia o ina tanga ta ia o nge ko fa ko nga me le mai ia onna ka ya mas ka ko ki ma yo
Whaapela man ko Samoa las whalaile. Ia. Ko Samoa las whalaile. La ia ka ulo las whalaile pe ma ngai ke un mole alai sa whaapopo. Alai sa whaapopo ai pe ka wha mula kiki ala pe ko ia. Saulo mal ko Samoa. Ia o ngofo fo impes fias whalaile. Malala. Mal vai aso. Ja, te lon tanong mulmul mo na lela home came mulmul ya. Yes, mole tau sanga le nei lu afilos fulona pe el bang mo fu mai fu ma ko inga. Io se io ma ko kap kapua ia fo ile awal Pasifika. Ya la tau talonga mulmul nei fo season. Ja. O le au te talo a fo le ia se fa la tonga ma fa yon tula mai. Tau avena le au le moana mo tau sang fo. Because Ali is a sponsor. Pele is si organization to let mai. If I offer to pay na le moana. Longinga la o marsi sen ngai. E mati enda malaka ki fanga ngo maka yang po oile ka longa le moana. Ya ai tano sia fo ia fo ile a fa pe fo ia ele o ale ya yangi se me fai ona ia ai mana ia ni si tau sanga o lumana i fo ile pe a ave ai pe ina ia tanga i pe mama fa wa tili pe a wale lumana i ona i tamata alo ia wa uma ngelo la le season ko ile ai ia kalo faila fo ile na ia fo ia lo sa tau ma fai ma ave fu ia tunu o Pasifika ile tatu aule. Ola wa na ba ima maole aule al moana no fa maulunga ale aule so sani awia tato man sa mo male e ka tahia tong ya walto tela alo sa mo mal tonga le ta alo il moana Pasifika. Ola to fo ie fa mo ia a pa fu le level le pikia aule o pelekima ia ai tato fa te talia ai ngi skalonga o skalonga ma pe skalonga manga io kalonga si film le Crusaders yes o le vangala na le amatai ia ta alonga o le Super Rugby i le nei for weekend o le sola ia ta alonga le nai le va Crusaders and Chiefs ia ona fa solo toi fo ile o le ta alonga fo ia lava o le so o Waratahs and Brumbies o ata e ao la le ta alo le moana Pasifika ia male Reds Hurricanes and Highlanders fo ia taiao i le te olfitu le afi ia whapena fo i male Force and Fiji and Drua o tatou ta alonga na le ua whatulanga mō le nei fo i weekend Whawhe kaia ua baile blues sorry Yo se i malo lo fo ngai kama Se kau whai ki e koko maurunga le oso ki Fale ai Whawhe kaia karu se ia fo i mai i lako mai aso off lea Wa sui se si kia mauru No singa kasi ya iluma fo ngale yo manga ya fo. O te lo le ta fo le Warriors ya pe. Yes. Wa lata fo ina o iso ngasi pingi ma ko savai. Seki. Talonga le tato. Ale mai ta watu talonga mo lava fo I ale wa uma o le NRL le manu malo le Raiders le talonga mal Dolphins. To o manu malo le Dolphins so sfulu alusu le Raiders. Ia o le isila talonga nei Bulldogs and Storms. Ia o ata e ao loa la talonga fai tau dia le o le weekend ato le NRL. Talonga le va o le kalako I kalako. Ia male au le Warriors. Ata e ao. Ia o le isi fo i o talonga si Eagles ata e ao ma le Titans. Ia o le sosa o le talonga le va o le Cowboys. Ia ma la biki. Okay. Kalako mkwa I ui fo le Warriors pa mon. Ka ofi ka. Luas fulu tera July 5 por Club Emmanuel Town Radio Samoa le fa ora ne vai aso luas fulu ia so me a mai fa fianga fa na Jerome Gray fa ponga fa o ne vai aso por Club Ngal Britania think a minute on top of some day Samoa le foi as radio malo se for good morning oh down the Vaisingano down the river flows down the Vaisingano oh where my darling goes oh down the Vaisingano down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. So we are oil pele, pe solo to amaoni, idei maolo taso o se io o ileoti. I fefesi o loto ne o mao oli, te iane wale taulau, fola vale follow oli. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano,
oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, o se lave lave mai, o se lotoa. Ai ua le mawhai, ele Manuel sopa, e tau o so lava, ile mea pogisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Se ala naoa, po se lave lave mai, o se lotoa. Ai ua le mawhai, ele Manuel sopa, e tau o so lava, ile mea pongisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A man went to the doctor feeling stressed and suffering from constant headaches. The doctor told him to stop smoking and drinking, which the man did, but he continued having headaches. So the doctor told him to quit his job, which was stressful. The man did that too, but his headaches still continued. Finally, they discovered what was causing his headaches. His shirt collars were too tight. He'd been wearing shirts with a size 15 collar on his size 16 neck. Sometimes the answer to our problems and stress is very simple. Here are a few simple solutions to stress. One solution is to clear out the clutter at your job and home. Just a few minutes each day clearing your work desk and things at home will help create a more calm, less stressful environment to work and live in. Another solution is to carefully choose the words you say, and especially the tone of your voice, your body language, and your facial expressions. What you say, and especially how you say it, makes a big difference whether you create peace and calm or stress and anger in your home and at work. And never let others have the power to make you grouchy and ruin your attitude. One of the easiest solutions to stress is physical exercise. It's the way our bodies cancel out our stress hormones to improve our state of mind and mood. Unfortunately, many of us will find every excuse not to exercise. It reminds me of what someone said about the Olympics, where thousands of people who desperately need exercise sit watching just a few people who desperately need rest. Something else that'll help our stress level is how we deal with mistakes. Remember, the only person who never makes mistakes is the one who does nothing. We humans make mistakes, so we need to accept it and adjust without getting angry and frustrated. Since stress is part of life, it's important to learn how to handle it. And if you keep carrying it inside, you'll continue to stress out and suffer. But if you let it go and unload every stressful thought and feeling onto Jesus and learn to live His way every day, you'll find He's the best way to a stress-free life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com.
tu. Amo. Luas full male ono le wacha nei le tu la fitu le tu mo with sa mo nei tai how fat is my life afia ala alo le Israel ta ro de samo epia man mana taru tan rang 45 ora ni fa yaso Fatalo fa tu le ngang fia le nei fo yas farai le lo fionga le lo li ma lo le tau tu ma lo fo lon sa nei va yas Se fu manuia ia te urua te usara papele sua la o so sani ma lo le usu. Good morning, sir. Ma no fa te fo ile tu mai le ta tu ngarwenga ni fo tai o fo na ta tu amata do titi lo tu ma ne te le so swani fo le fo fa vai fa la tolu. E mo lo tam fai. Ia ole masalo au tele ni poti fa pitau di tu pela ke ngai mala o nga mo e ia fianga tu mau. E lo tu tam fai amate mal tu sangan te nei. Na fe ngai matulanga fa le tolu ne wotao pia ia le so swani tu pesa mo mai Australia. Sa fa ngai yo ia le onga yo le onga fo ia se la umo tu puta metila e onga ia na arbo lo na u mo tu sia le so swani na ia fa le tonu lo mta punia le faina toni fa ia onga ia le la wa isa wa mo wasi so swani fo i ma lo le mto e talai a le la sa ave le wa o lo to mo fa i ba kede e tonu le tu ma lo fa le tonu te lo ina e wala mai e so swani kon fa vai le ku wape ia tonu so swani ta wa le po ke si miliona to vai mal te sala mane mo tulang pa pe nei pe au ina ia fianga fo i le tulang ai le awa wino alum whanau, awa alum whanau ia afianga tu mau. Ia, o isi fu tangata soifua e tau au na le leida awa wina. Ia papatai de kono whaavai fo ia mese te kono. O leo tafon pina ngalo a mese se le ni eu ia skulu afi. Ia o se tupe feo lolo le so soan iai. O le fu isa whailo mai e le minstawa o ngamanga nuu ia na upenga te pai ngai. O lea ua ia ile whai ungar kapenet e tu inatu i le taro le tupele e whaatatia le vaso for parliament. Ia se tupe tu samare le se la wafe. O tupela na o le puanga a pasia le taro le tupe. Na alu le se la wafe i a loto tomu whai. A alu le si se la wafe o ia fia malama ia la kua wali. Ia onga na o lo o ia alum whanau ia fianga tu mau. E te mai la le tik so swani le na le malo i le programe fo le neo so swani tupe ya onga le one government grant le wa fa te wa te la se fuwa fe wa onga i e lua ya o te lua o batu fuwa fe fa le ata la so swani na tupe ya na batu mo mo tau to e te tala ida onga tongi fa ya onga o te lua e o ia wa tasidea o ngai fa longolango i so swani fo nei mai fa la tonga tu ma ot ia a fa fa mai lisi la tose alo fonia fo idea o ngoro ia rum fa no ia apena tu ma ia la o te rola mtara fa to e fi ma wa se so swani al tara na e so swani al kon fa vai fa le to ma lo fa aftai le la fo i o ta pena fo i mo fa i longa ina fo i o le tuto tasi stato no e pe o tunga va fo i le isia va nga sa ta so tal no ai la fo i fa lo tele mai la tu langa le wo ia tunga fa tasi fo i ai fa nga ai ia fo la au ia mai se fo i fa tasi fa nga ina ia fo si puni o te lo le wa manino le mai le tu langa fa to le tunga fa tasi wasa sere na mai na no melo va ele imoti no fo i uma va ya le manino mai nei de matale vai le mo tu fotasi ono fotasi uma la na ono le fa pe mai su le komiti le sa matale no le so fu le so mo uni de fa le fia pe le tu unga na fa ngai fo la a ta tu fo i ma san ya al tu unga la de so lulu de ta ya o le ono le so mu le o tu unga la na fotasi fa pauna fautasi la ia la tu fo spuni o te lore ana ili fo spuni a isi fautasi a wai ko tu unga na fo spuni ia pizza io te mille na fa fautasi na io fo spuni ayo uma fautasi le fo la au ayo no vinga la ale fa pe mai su ko mi e se fa i longo tu unga le fo la au e se fa i longo le fo spuni no vinga a fa pe e mua le va ale alu fo la au se alu ko spuni tu unga momu ai to mua I tu unga lona lu o ma ga ya lu na fa pe mo su wa pe ma ro mo se la lu fu wa pe na
La te mi te mai. Ai sorry. Mahalo whaftai. Whaftai tau tō mai o nei ena iau whuntanga nei so ai nei o amal tau Samoa nei tai. E wha malu a le tae o sa mane ale a soa nafi fo i paiti le vela ia i le afu ia tūlanga le susu o le ea. Ale sola le tae o le sakani le. Le baba ia wha malu le tae o ia pe to ulfo ina i timu se teimi. Au te doa o tawana ma sani te minel tau sanga ua mai a apeli le mai le tau le o famti mu pa solo mai lo ia me pa solo ia yuli le apol tau sanga ia o winga yo tau to unai wanga ia wanga vo ie te ia ua pa vo se e vai tape tulanga ngai tau le fa malu ia le nei le tau langa ia pia le tau no atoi kai lo ia kuai isi tu matatu mo tere se la fai o winga ngal tau ba bai hati ai Whafte tele mole tau tau mai tātu ngal wengal nei tai aman nei mai aso atoa moni e whai wan nei aso moni e whai weekend ia whapena fo i le lua se lua ma lua fo ia fo fuanga o le whai ngor bai aso ia mese sio tātu utinu ia mungu fo i lau ka polo i le whai ngor bai aso Whafte tele ala whātu le whianga le alo i le whianga ngal manan tu man whao tanga whai tipio tanga whai ma tātu taranoanga fo i mai Samoa nei tai hau o le taurung o tāru tala mai Samoa taurung o whanau tau tua le whionga naroni i o le tāru paru e le tai au nei tau tō mōna rūta Samoa tāru whamuni angas whanau nei fo i tai au whai Whamaneka o aso whanau o le nei fwoi aso wharoi le lua se fulu ma le lua i aso me matala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu ia ma le tātou i meli On air at radiosamoa.co.nz. Whapena fwoi le whaonga ino le tātou Facebook mari YouTube ara Radio Samoa tātou telefoni nei tai amaro se whamaria Tala whala sunga e ao te vai. Whakala whala ia te whalawhani A pia fwoi le lua sa se e lua mana tasha vai e lua. Ai whakakai lawa te vai mo le awangoa maa lua lawa tau tua atunu. Ia wahtu alo whaanga ma whamanuianga mo le aso i fua o Semi, Roberts, Alisa, whale a siu vai puna whokona. Semi a whai wae ala ke mingi, i o le aso ngei wa a koilo wongo sfuruongo kausanga. Whamanuia le atua nei o tausanga tele. Lo whale atua ia maua pele ola ma le malosi. Ia umi ai pele tatou mawhtanga. Ale a inga atoa ma le whanau a ele atua tolu malosi. Ia manu ia tele la uono sfuruono tausanga. A whai e onge o e feula le keke. Ia onge ngaro silo makua le whakarikali atu. Mako ke alolofa kele mo oe o lo whaanga ngā mai o ainga umai. Samoa ma le sa ia le ngakai lea. O ainga ilunga i Wellington ma Klais keke. A sili e lo whaanga lo ainga umalawa ingei au kilangi. Sili e lo whaanga o whelfani ma le whanau. O ne anga maung ke whaftai te vai. Lof ke lea ko mo o lua sa se lua. Tai mani a whare tai au whalawhani e ta whamanega le emaili malunga le Facebook whamana mo lea Yeah, ta matatu lunga tātou Facebook o wha manianga mea Fili Seala, wha manianga mo si o nis, whai le leifono ti Wellington, manuela wasa whanau i lei i le aso, luas fululua le nei i alofa le tua mato e whao popoatu nisi tau sanga se tele mo oe a wau tiu te mo whaiva olo e tau tuai tono ai tono malo ai whaasisili le au nanga mo le atua malona finangalo alofa tele ele uma mo oe Fili olo whaanga nao Fili o tato i meli maya Iwalani Soma wishing our beautiful princess Tautalatasi Ave of Manukau a very happy 7th birthday for today. All the glory to God for his love upon you the past 7 years of your life. May he always guide you, love you and protect you wherever life takes you, our darling girl. Lots of love from your parents, your older siblings, more and more from your mama Tautalatasi. Happy 7th birthday, our princess.
O leise o tatou whamanianga fo'i lunga tatou emaili lava mai a ewalani soma lava fo'i. Alo whaanga ma whamanianga mo lea sa soifu o le Princess ya Wendy's tau talatasi a vei o matanofo fale la tai ma fusi sa fotu la fai. Whaftaile alofa ma leanga le leo le lii o mawhai o lea whawhine pele o na e au lia mai le a taonga lo fitu tau sanga i lea so. Whaftaile na tau singa malana pui puinga mo o le pele ia tau si pea ia au alofa o lea tua oe teine lelei whaalongo mausi tai matua e maise o louti nā matua o lo tātou mafuta so angalea onga ma le lotu ma i e mata o i lea lii whaamua mua le lii o wala uma e te manu i ai alo whaanga mai o matua o tuangane ia Salefoi whaangu ma Joshua ma lo uso ia a matanga Rulanis ai sili mai lo nena ma lo mama ia tau talatasi te vanga ta do fam de kon nei ta ma nei le lei so o le pesele fa monia joy le pulenga mana penga radio sa mo ta do kalam a tino fam la to was fa na nei so sanga yang Facebook ki la po ia makua pa ki ya nga kai pa ki ai sal ona ai sa happy birthday jalo su toro le ba
Samoa wa ule ne yoka spitialo a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Atavalo lo le lei lava pelunga le awala le telo ni so vaenga se vanga na lava tato I o le o mai tawatu o lo o yainga delays inga Nelson Street one hanga fa penala malanga ia to Church Street ona o le fa lava tavale le na lunga I Nelson Street I le time le nei ia o le na fo la lo o slow down ia tato links nga anga ia to ilunga o le State Highway lua se fulu Penrose lo o slow le time le nei on Great South Road ia fa pena fo ina ni so vaenga ia Wilkinson Road and Salton Street Ellerslie lungo tato Southern Motorway o mai tawatu faisima mafa southbound ia ilanga ia tulana Rose Hill and Papkura malanga ia tu Drury pauna nei vaenga o lo tau mafa mai le traffic o ise vaenga o tato o wala na lava lo feololo ma flow le le pe fo I le time le nei o le tai au to is full fit 2 minutes o Natale o le valu Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Tātou whaamanatu le vaiaso o le ngangana Samoa I le Air Veni Pacific. Whaatauso la e au lele lava. Matango fie la e lei ese whaapea o la tautau. I to tono le tātou whale o loa o le Air Veni Pacific. Te tala I le asunga fuanga I le asafareile. Mai le se furu I le taiau anga I le ono I le afiafi. Asu to anai I le se furu I taiau anga I le wha I le afiafi. Le Air Veni Pacific. I le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga I tonu lava malifale ainga o le KFC, lata ana I le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele. Talofa Samoa, e mawhagirap sosoni atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifoti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea products po o loha e whisosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se totongi. I oe e le ai se totongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala I le asonga fua I le asfareile. Iwa I le taiao anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha 5 tolu wha. Lua fituono wha 5 tolu wha. Toa tusi se fulu valu Station Road o Tahuhu.
ua ova maleono sfulu tausanga le tautua le Christian Savings. O le au nanga e fesoasoani i le galuega le atua. E ala i le langolangoina o le fausi o wha le tapuai, o mautau whaafeangaiga, whaapea le whaatau, to e whaafau o mautau le galuega. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whaatasi, e whaalautele le malo le atua. E hiai ai inga whapitoa. Whaftai whalalonga Christian Savings, ia whatasi ai male lango malosi al tātou company whatuta vale Enterprise Motor Group in Manukau. Leo le a ho il tātou wase singa nei tau le telo ta vale o long whai o na maua pēa a whera la tolo tā whawhilo i oe te mari malo sa molo ngā lue. I le Enterprise Motor Group in Manukau. Ia pēa a whera la tolo tā i le nefo iaso mara whai unga ole. Ma iaso sunga ia kuso whera lein. Whatasi mai mo tātou li pote nei tau. Kuso, malo ne, se whamuria nei tau fo. Ia, malo fo le. Tawa tai, malo fo le usu da sunga le awau. Alo fafte tele mo le nei tai au ia o ma fo vai aso la to ia le manga ia ka o manga ia fo le tunu hanga ia tu ko fe lo ima fa si le ko le ke lo ka vale lo toa ia ele sele tau nanga no sunga le awa ia ma ne fo le ia na ia ne vai aso le pisi fo io si tato o nanga ia ate to tato le tio nga luenga fa sai pe ia mo fa ilo fo io se o nanga vai tato wa Enterprise. Ja, mai al tātou li poti whai on lewa esa, whamana mole, kuzo? Ia, whaftai mol mātou au noa, ia, whatalo patu fo i le whafonga mau te tātou watu no, lo mwhai ona maua tā whasalonga ne tae au, ia, malo le usu, malo le tawatai, ia, tai le tua lo, maulunga fo i masina i le lo te tātou watu no, ia, ne tae au fo, ia, tulanga masani, ia, whatalofa mau whalo whatu tātou wa Enterprise, ia, i telefo o le lo se tātou tunu o lo māua tā whasalonga. Ia, o le telemano na i tātou tā vale e mai nei le lua tātou i atla i ua matua tele tātou stokolo iai. Ia, ele ngata fo ila le tele tātou tā vale. Alo, tele tātou pau, tele tātou tā vale e matatu i le ono a fe iwa se lau iwa lima. Lono winga, ele a matua fe tau i le malfasoa, i tau matafo le nei bai tau o pensini, tulang papena, ia lo ia tātou a Enterprise wha mama venga i le vaenga ia ua fo le sailinga o le sā mo le ainga so o lava se vaenga ia o le tulanga fo lele o lo ia tātou piki apu o le tai balu no 4324 SUV o vans o tulanga papena ia i le ngata fo i tele nei bai tau ia le telo nai tangata lo tuli e tātou tā vale fo ia o le hybrid ma le full electric mo tātou tā vale nai lunga tātou lo toa ia o tulanga masani Pasio lo ngal market ya lo le tato wa fapitona le fo masina ya e mo fo i ya tulanga fo le e na o fo le discount pa discount ya e pa fo na fa de cashback e o atu le tolwa se amata se da se sala e o le tolwa se termina mi fo de seren ya tulanga lo ya tato in house finance lo no winga na o le laisene lava e mana avea ia pe whapea e lau internet banking ia whapea po United Mama sina mātua ia na su mai mali tolu masina o le bank statement e whai ai lau tāsanga ia no nisi tātou e tres masani ia o le lima ono fitu nei Grey South Road ia mantua po e asto na umai whai tātou sosisi tātou barbecue lau sosisi ia mole mamalu fo e tātou atunu e au toba atu le le aso tae au ia o tulanga masani ia o le tātou numera o le oval selau ono tasiono pata sivalu oval selau ono tasiono pata sivalu lo mātou ngā lua malisunga le lipule ia Terry Code mafo ia tau o papo ia poto au nan nei e mwhai anau so tai mai atala noe lau lava ngana ia o afo intulanga e mwha malama wa lava le sa ilinga o lo sa i nei foi vai tau ia tunga le awa pa tai mo mātou wa no ia manua po ia le weekend fa tau le weekend i fuafanga ia e mati po i le maru se tātou atunu lo pamia le atua le tapo inga mau se tātou atunu tātou whai vai po i le vai aso fo
lo malanga leo le tua e pase foi na monita ko so fa time mo potil nei tai o mari foi fa val nei so mari le fa unga Oliver Yasso toiva minuto lo tore tale le tu la evalu taro tala mai samo pe tana valu e le tai nei pe sa so fa vale lenga message mai lunga ka Facebook number man ko ai lo ado ko vai do kala ko i le Warriors ka no ne la so we'll see so fa malo fa tena tenu ne foi tai o fo e le pili le na pasial no fai tonga mo mo po le parlamento mo se fila tenu legislation definitions of woman and man amendment bill va to le wa pasial no fai tonga mo le o te loa tasi le vaenga o lo tau whaia ia manino I tono New Zealand maona I fo ia tula whono wha mai. O vaenga mai ui o le ia le wha matala ina le lei o le tele o tula whono New Zealand. Ia manino le ia le vaenga o le tama ia po le male and female. Man and woman. Ala wa tu le pasia le faitong mo mo po o se tulanga tawa te le foi ona le nei foi vai taimi mal tal fol tau sanga o le a ta mi longa mal ta vilinga o le lalangi I o tele lava foi ina ye swinga but o le tulanga foi le e tawa ona o le lava foi o le a ia le tula fono e mafai ai ona alo ia le lava le tulanga lava foi na fa nau mai ai pena soifua mai le tangata I le taimi mo so o le leila le na pe a fo ilele I le vaenga ala ia tau tamaitai ia mali ona le nei vai taimi o le kele I o le fisese inga le o ia fo ilele ai mai se lava public places ona le tulanga fo ilele pe lava fo ona sila fia o tele le trans le vai tau le nei but o lai taimi fo ia te tau ai ona ta pa ia fa maunga o e lava ia ma lo lava tangata o ina tonu ala ta wai la le anga mai o tatou pili le o te le la wakalia o inga afai kalia le kasi alu aku ko kalia male lua ia o se tulanga le tele la le e ta mau wai tatou ia ina ia awala fo ina ia fese seng ku sala vala po fe ka vile ele la langi ia ai fo ia I le vaenga le le se vaenga e ona se fila tino o le ua foringa mai o la si tia le tau o mene o pepa fanau pepa maliu ia ma pepa fai poipo ele mata watu le ma wa pokala mea yes mo le si tolu tau sanga lo mana o le o mai tau watu ia a mata to ala ia uni le lua felo suma le ono ia a mata ona si itia ia tato tau o peila o le vaenga le I le birth death ia ma marriage certificate o lo ia nei le taimi le nei unisi o lo o ile tolu tala ia e o tula ia ile aso sefulu valo uni ile tausanga le nei o le tolu lima tala ia o yungi le kausanga fo o tolu fitu tala uni ile isi tausanga yona tuatu o tolu luiva tala ia a fapela ke le faingi doc ngi copy o documents fa pena ia o le lusu lima tala lo inga la fa popo ia ile isi tala ia uni lava foi I le tausanga le nei ia o marriage license fees foi e pe ona iai le sila fia I latou se lau lima se fulu le taimi le nei ia o uni o I le se lau lima se fulu ma le valu fa pena foi le vaenga le iwa suta la le fi le taimi le nei registry marriage e iwa se fulu le taimi le nei ia ola ia yungi wa se lau fitu lima tala lo inga fai asima walunga o le si I al vaenga le tasi ala le si tangal na pats I le fofo le o le famtalanga fako ako ia leo sisi ikanga o vaenga ia talu mai le sfulu tau sanga talu ai so ia no fata pena fo ita to le anga ia tu fa nga ina ia tau tu so le leile utangia le antinu o nei vaenga ia fo le a kasiang fa pe fa ngau ia kaofia ia awangi le lo ia wa ringa ko replace for le ringa ko pe ia ma le pe fa poipo mai fa le pe fa poipo ia ma pe pa madiu kasi fo pepa fai poi kasi pepa fai poi pa mon ya lavar kasi ya lavar kasi fa mon wa kaunka se fuang kaunka von pensingi na ko ya ma so nga kian mika e foi e maloni sa foi o si le wits oi ni sa foi o si le sa por le afo por le on banga le on banga o da va so fo le state of origin yes so che va con le mai sapore sale blu se non mai ne sa poi fa cari o co e co vai due poi marron sia co
Okay. The initial comments may think a minute. Lena in the time. Manaya ang mole ole stress or mafo fau. Ele mauton wai fili ngai fai. Al manaya la na wal tasile vai ngai tele na o fa manatu Asia voi fa na vai. Kan faia ia stress free de mafo fa le ye fili ngai fai ma mautu le me le fai stress lo le mafo fa. Oka ko yoki ako a fili ngai fai foi le ya ko anga sabari ko anga fai e ki ai stress ya ma kan fai ole ma fo ma for ke lo fa la vorngi o la ngolo ka ko ye fai ngofie e ile ai kia foi le fa malo sia fai ya o ngai tamait o lo inga ma ko vai ko ma ko yi ka po le fia ya e ile vai fo gale mana vai tonu mana vai fafo ai mo ke fai la ile ngana fa ma o ya ha kiroto ya inga manga ko ha kirato ma ya kako haling is falaile ya la for if ata la for al me monial na tau na ita tau e awone stress ma for le ya ma fa feeling le mota tau stress lo le ma for oka nga me oki for ya me ngias falaile ya stress ma for mal stilo 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 ya ma allora fa mal stilo o mal tau lunga talo mai samo alle foi vai aso morokako au tapua ia le moana omei up the was ya oluma luma yo malo si ya luma ya sasala yo ya chau au kai kasi lunga yo tau nga vale tau yo ya sabari kasi lua son kas lunga lua son alu luma aya alfa Zampa yo Luma Maria Luma Puru secondi Savali malo le fa malo losi ia koe fa wow mai mana vai tonu hakiroto hakiwaho mana vai tonu mana vai fa manu ia tele fa ngole nei mai aso soi fuia Usimanya lau fa fofonga o le fa
ponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo ro tātu o tunu i le taurunga o le ngā luenga usi mai alau whaafonga. I le tausanga lua o lua whaana whiriwhiri ai se tasi o tamā i te i whaamasino le tunu. Sanga lua i le whaamasinonga whaitu malo, whapea le whaamasinonga mau o lunga Samoa. E whaururu i aia o onga tau i to mai le tū la whono. I to tonu o le University o Waikato i New Zealand. O le masino fau i uni o le a whaatauto ai a vea ma se tasi o whaamasino. O le whaamasinonga o tālo sanga apidi a le malo ki li pati. O le whaiunga le masino fau e pe o na whailoa i se li poti. O le a taua o fia i lea whaamasinonga o tālo sanga i lea atunu. E tango fia le sue ino nisi o whaiunga lea whaamasinonga. Ma e to lua isi whaamasino. O le ase e whaatasiai ma le fionga i a tuala tolonga tā Professor Leilani Tuala Warren. Tolu tau sanga le anga lue ai te mai te i whaamasino, i le whaamasinonga o tālo sanga le tunu o Kiripati. Ma o le tau sanga e lua awhelu o tolu, na whaamawai ai o ia matiute o se whaamasino, i le whaamasino ngā Samoa, i na ua se e atu mlo na ainga e whaamautu i New Zealand. A o te pena le mtanga aluenga leo leo, whale pui ma le toi fuata ina i tiute, o aso le whailunga ino le tuto tasi. Wa fea lana au aunanga masani, i se foa i taua mai leo leo le malo Australia, le Australian Federal Police, o le tiofe avea i mo fe so te inga. E tu sa le lua se la wafe ta la le tau antoa, o ia masini o le afa o ngai fe so ta iei malu o le malo, i teimi o le afa atino ai le ngā luenga. Ma o ni masini au ngā tele, e vave mawai wha amtalanga o se wha lewe lave, po o se fesoa soani o loo mana o mia vave ai, le au nanga leo leo. O le sui komisina o le mtanga luenga, le sunga le a tau o le sa samuelu afa masanga, na ia talia le foa i mai sui o le au nanga leo leo le malo Australia. O le tasi leo malo, o se paanga totino o Samoa, o lo oanga le leipea ma fesoa soani, i le mtanga luenga o leo leo, whale pui ma le toe fua ta ina, i le itu i fesoa ta inga. O le whātu ino le sosa iete o taula sea Samoa i ni tausanga utua nai. Na fesoa soani tele lea i le atunu e se ili i ei fufo ngā se ngā se. Stasi o whale Samoa i tua maota o le malo i le fou. Sa wha mautu i ei ta maa matina o taula sea. Lea sa ili fufo i ei le to tele. Peta i ele o to i ei lea au nanga. Ma ua to e fo i le wha mautu o taula sea i o lato lava nuu mawhio anga. Ma nga i atu i eile atu nu e sa ili fufo ai. O so se iete a taula sea Samoa, na tāpunia ni tausanga utuana i peitai, o leo wa wha idoa ni mtanga aluenga o ala manuia, pisi nisi maleipa, o lo lesi te laiso se iete o kompani mwha la tonga tuma oti, wa toe fia wha au fiatu le lesi tala o lea so se iete. Wa ave i neile wala au i le atu nu o mtanga aluenga o leipa, ina i atu ina atu ni alatu talo sanga, e wha ilo ai mafua anga o le tatau, ma le tatau, o na toe le sitala le sosa iete. O le whamna tuino le tuto tasi le tausanga e lua o lua tolu, o se kone se ti tele o le taleni o le musika, ma wha fia ai matangata pepese lau ilo i Samoa, wha pele Pasifika na tumu i ai tūpulanga, ma le to tele o le tanu. O le whamna tuina ai o le tuto tasi o le nei tausanga, o wha moe to e whai ai fo i lea kone seti, o le a malanga mai ei nisi o tama whanau o le atunu o mai fafo, i la tau e tale ni e le busika e wha fia ai. O le ua wha i loa i wha asara launga a mata, o le tasi leo por kalamere o nas fulfata usanga o le tuto tasi le masina fou, ma o le a whaia lea i lu maa maota o le malo, i le ele fou ma e le ai se totongi e mai moe nai. O wha i loa i ia wha asara launga, o le kone seti, ma ata o nisi o tamali i lau i loa le atunu i le musika, e pe o le fionga i a whana na Jerome Cray, o wha mautu nei a Melika malona ainga. O wha i loa i fo i le whaiai manisi o wha fianga au siva lau i loa, e pe o tama i tai o le ano fale. E tolu aso lea konseti, o wha moe whaia i le pōru mama o le malo, mai a mate le aso kufua le aso mbua iuni, ma le wha moe taualunga,
i le aso lulu, le aso tolu o le masina fau. O tau mo whainga i toi a uri wha maa fola. Le loto i whale o le pūlenga le kapi Samoa i le vāo sui o le komiti wha foe o iei nei. Wha pēr sui na iai ai ua wha se e tua nganu. Sa a wai le pāle mia ma le sui pāle mia. Ma nisi o minsta le kāpeneta e au fi ai. Ma le minsta mtanga luenga o ta longa. O wha asalaunga tu sa o le vaenga wha asalalau o le talamua. Sa mori mawina ai le si o fina ngalo nisi o sui o le komiti wha foe. E au fi ele te fono. Le tō whāna mula uru sami leota. Ma se tasi o tamali i sa avea masui o le komiti whafoe. A ena wha mawai ni vai aso talumai nei. O le tō whāna mula uru sami leota ma se sui o le komiti whafoe. Le fionga ia whale o mawaenga titi mai a tafua. Na whe lafo lafua i fina ngalo i se whetū whainga. Ma le fionga ia matawheo George Latu o se tamali o lo i tutonu. O le itu tino lo o te penaina se isi uni le kapi fau. O mata upu le loto i whale o le tā longa, nā ngā i ei lea whetū whainga o mōri mawina le pālemia, ma sui o le kāpeneta. Peo whanga sau ngoa le whionga le pālemia, lea whionga i minska. Lafo mai a kako kake soa le pule. E wei tala ngoa mai sponsors. Oi le commercial director. Oi! E kere whongo. Nā mea le kau whongo, mai ngoro kakia kako kako momoa. E kere a roki fongo. Sa i fongo report. Nela e kau le pua malafo. Ka akia kako suara pule. Langa e kau sia fia mea ia. Ia langa mlau. Ngau le sa. Ngala fa mea kere fongo. Le sa o nga sa wanga. Sa malulua klaro fionga li pare mea. O el commercial director. Ia. Lalme wale au mai a ele whaila ngalwe. Whai umale e lau whaingal wenga. Ele ku mai whaingal wenga. Aloha. Ma malulu so pa mema. Na olia na wak malu se makukal. Takukal kala moa. Ya ngale ya ngablau kala le mafuanga ole le fauma. Ole ile ya ngale so takukala pure takufusi pa malo. Ya ngara wo mas kingal pal. Kakia me ka le maul fe ngol pal. Arua ka ua fa ngol pal mi al mafuanga. Mafuanga ka ko il mele fale kongule. Wale fale o il mafuanga. Ka fe normal. Malole ia mo so ka fe ngala foyo. Ela ka ko ola la fia o le pa il kape. Ka ka wa fa le ka fe ia la ko lo mafuanga. O ka ko fale kongu sa pe. Na mi ka imela mo sa mo fa fe ia kape. Fa fe ia pale ma vaenga ma. Ya pale ma vaenga fa. Ka ko koko foi. Io ela fa ko le sta ko koko. Che vo fo le ka la kape. Malia usai mai ke nga kwa la ko kala ngoi polisi me va mol mole ka se fa pela kala ni o me ia kupu mai pika ko la kapi fa mol mole au ko ke avea ile fiona le pale me ni se au ko ke ol pale mia le mo sa me ol pale mia o ile de se pale te fa nga mai e fa nga mai e la fiona fa fonga mai e le mo pa lo ai le fa nga mai foi se le fa longo ngai lau sangwa oile e vel mesei se fa kari o lenga I pongo le por de umilea lenga I le por ale ke ku inga la kapile lu su ka sanga o le o le ku rosfu o ai ku ai ai sai ko pongo le por ka sanga ne ko ai mesei a fa nga pongo o mesei nga o se ko pese me fa nga o mesei le mo no se ke mal malama usai mai ke mal malama ka ko la ai nga Kamu ka o se o le se sta. Ka feo ko. Na mula ulu ma falo ma venga. Ele o folinga ia o le so e nga kue ka unga baba ia ku e ka ku malo. Ele o le nganga ko ile o manga ku e kalor ka ku karmonga ile so. E lava lo mga ku mawalunga. Siya o le paia o ainga makapa au rengai ngā. Le paia foi whalau podo kofinga. Rengai ngā. Amula usami. Ka kaunga lava lau ang sa. E lava sa ku wafu lau sa ungonga. Lau whikaleinga o male pa ua sunga.
a faila le fainga le o ko nga finga ule ko ke finga o I ko ngale mangu ko au yo ko me fai o finangalo ia I se fetu fa inga o langona I le fono sui o le komiti fa foil le kapi Samoa au mori mawina le tai o le malo manisio min star le ka peneta o fai lo mai se mori mau fa tu tuina na a wai le filo inga wa vatu le finangalo I la tau o lo fu e fa tu se isi uni le kapi ina ia fa se ese ma le pulenga le talonga le kapi ma le komiti fa foe I la tau o lo iai tofi fai pule le pale mene fa pea e sa avea ma fai pule o le lato mau e le te tau on toi iei ni tangata o a fia I polokiki I le tonu o le pulenga o le talonga o lo iei foi se mana o watu ina atu le komiti fa foe le kapi Samoa o te tau na toi teu le fa vai o le pulenga o le talonga manuia le fa ingo le vai aso isi o tātou utino o Pui pui lo ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu. A whai ngono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tu mau. Mai tanga. Po maua fo iso walo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tui ar fulu. Tanga iane I le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave tui whai ngō fie. Mo whawhesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu, lua iwa, lua ono. O valu se lau, lua valu, lua iwa, lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pimerana, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Good morning, Malose for Maria Tavale and they time me on the time out. I fought for my fat for a little sad and they time out. Malola Valley on side on a wallop. Yeah, all night to see the feel layam or lawn. Time PCL Nay or time. Umalava, I show us for railing. Boli to Matila Onga. To use for let you know if favor. Five or Vayaso. Your PC now at Wallalo Yai. No altar highways, Papa Manaya. Mania flow. No altar highways. Father Tainga. Malanga by C4. Highways full one. Mai lava link mars fulvalus fulono la manaia fa solo mai flow the lay after apo loka around Western Springs city bound is fulono ole afe mai fo le los fulu manaia flow the lay na ole malanga malaba lele los fulu ala po loka mai la titilo atu fa wa mai le los fulu anga isaute manaia flow the lay ne vanga le tai State Highway 1 around Papakura Telo ngalwenga lo fai I city bound State Highway 1 face Poloka, pasi mai lova Pakura, flow li leia, kakoi Poloka, around Mount Wellington on-ramp, il nei foi taimo de tai amo tātou malanga tu nei sauti angal tau langa o Kilani malanga mai offshore, seki palengi tātou. Lei se whaalo lawe o tūna mai leo, nei taimo de tai au tabale, ia, malole on saidunga la wala nei taimo de tai au, tūlanga na o irunga la wala, ia masei avel fa mo nei fanau as mo mulia o ngal fanau nei fayaso avel fa mo sa le mo nei fanau e lunga ole wala nei foi taeao Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa Wai gala tamale nei le tala o le tauri nei foi taimi o le taeao fo ba tu Samoa luas futolu Ole il mafana fana pole vevela le ere nei taimo le tau te reiva Samoa e tu mauinga langi le leo tau Samoa le so se vanganani so vai ngo Samoa e pa o timo ia a ole tulanga na ela telena langi le tau Samoa le so vevela le ere todos fuanga todos futasi degrees Celsius lona maulunga luas mar fai lona maulalo ia malol si fomo dia vangal tara pokalame Samoa fa pena foi America Samoa Pena foi fa mai FM 106.1 Radio Samoa i pia. Malo si Maria ne foi taimo le tai hau. Taru sia si le situato o vasa trasimeni Australia. Malo si for nei tai hau fo. Ile lomo Canberra ole marulu sole 1.2 ole il marulu ne vanga le tai hau. Ole matele ina awa e puo ni so taimi. E vol vanga langi le ia Canberra le so. Sfu fito moruga na marulu fa moina. Mo Canberra ne foi yaso. Ile papaya tu Melbourne, malo se Maria,
Whaangal tara pakalame whasi maruru e ole e mo tō nei tai au a ono. Olo i le maruru nei tai mo le tai au, whaasolo ina pua oa, ia le neifo yaso, sfulfitu morunga le maruru wha mawina mo me le pone, i le neifo yaso Foreile. Sini Australia le maro le jano o lalam papa au so sabainga o Sini Australia sfultolo le maruru, nei vaenga o le tai au, o le whaasolo na awa e pa una e wanga mamani su taimi, e pwini so vaenga langi le leilua su tasi morunga le mawhanawhana le efa mawina mo Sini Australia, i le so Brisbane. Good morning, sfuluano lo e malulu le ere ni vaenga le tai au, whaasolo su sulu mata ngo fila lan Brisbane, lua su tonu morunga le vela, bo le neifo yasa forward tahatu o lia, Perth Australia, Baba yatu fasi maruru tero le tai au balu, olo il maruru le nevanga le tai au le asu suru mata ngo fila la, sfuru iwa maulunga na maruru fa mawina o Perth Australia. Le neifo yasa Foreile tene na vaenga Australia, fo i mali talo le tau, no whanga fasalanga Radio Samoa. Sfuru tolo le il maruru le nevanga le tai au, mawai fafo, ya, awa mali tai au, te lo winga yo le tau e awa alang le leile aso atoa, se mangana le tu ma tu whanga paroa. Pa ua nai wanga mamao nei fa yaso sfuru iwa morunga na al maru le efa mawina mo au kilani ile nei as Foreile tai au pa au lia fa fonga le o tole au tapolo ma lau fa tabale polo e ma lau sava vali ala fa sona awa olang de leil tau ma nei foi ma fanfana tai au dos fulu lona maulunga o le vainga yon tuatu awa olang de leil sa lang de leil son fo ma la solura na va yaso fa pena foi la solulu ma la stofi o le va yaso luma na yatu. Fa mawaunga lata mai na ale awa i tau, ile nei fwoi taimi o le tai au, ma le fa moi le atunu o lalam papa au ni se vaenga le kilope, ma natolo monia mai le tau mo o tau, ile nei aso fo wa tātu o lia, tau tua rwede Samoa ina wasi fulu balu le wa tia nele tu lai balu, tau whaasala wina tātu tala mai Samoa, pia na whaafonga nei tai au pia tali tu lai sa fulu balu la uli le soma le fitu le pōngā na nei, mori whaafte tele, tui el tātu rwede Samoa pia le whionga ngal mana tu mana bawa tanga vai e tipi o tanga vai e malo whaaftai mo le au nanga, ia male tautua nei fo i tai au ma nema yaso atoa avano lo longo pui ali e Samoa i Aotearoa nem so se bahanga le kelope tele me lo tupu tono le atino pele i Samoa o e whaafonga wo whalongolongo o e se fia wo lo o mena lo tupu i Samoa tele ele isu le uni laka pia tātou ia ae o le upu masani ala tino e tele a pe senga e tu o le o malfa moi moi o ani vaenga felaflafo inga ma finangalo fa di foi ai la tolo tonu o le board el tanto uni la kapi pa wal me ia tiltilo se vaenga e manuel la kapi la tonu misiale matematika talonga tato fitu wal ke lo fol baso folia matematika fitu fa va malo lo langi misiale ako ke ko fiku mon Samoa matematika ai ai sa fi i tia tau sanga alae Billy King o ia au tele laulang ia mal tato wa manu Samoa Sevens ala mo tupu never ten wale o toyo o le maurunga le nei so o a fela fla inga ma me o tupu tau sia ia fotu wa mai ni malama o se tai au le lei ma se tai au manu ia mal tato uni la kapi Samoa o a me le lei a pe esingis kanga ko ia pe tu wa pe pa wal mea ia o stone unga le lei ia yese lumana ile lei mo la kapi ile lei mo alo mata fana ola jero mo lumana so na vanga na mo le fa fo mai la jero nei time mo le tai au tau tu mo le Samoa ina was fuluiva mana fo jana le tu la balu o si mai la mai mo la fa fonga tau ro ne veaso tato ma fa Samoa E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E motu le ula, motu le whau, a o le te tau e alu ma le tangata i le tuunga mau.
E whapea o upu e whaatusa ai le tāua le te tau. O le ula ma le whau o mea masani o na motusi ai whai mai le mau o Samoa. O le tangata e tālana te tau e alu lava maia i le tuunga mau. E whao ngā e tau mai ai e iai mea e tū mau i le o langa. E pei lava o le te tau, a waele o se mea e matafi. E whamaunia lea i le tele o nisi e liu tō whanga. Ai olo o ola i pea le te tau i iwi aso aso. Awane i ngalo e motu le ula, motu le whau. A o le te tau e alu ma le songa i miti le tuunga mau. Manuia lau whasau saunga. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fōi o na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga Fiti, mawaruatu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fōi o na e le stalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo i fōi sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga Fiti, mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu whawha. Olua tasi 5 tolu tolu whawha. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Au kilani saute. Sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai i le 5 fitu
Quay South Road i nei Manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5-2-2-3. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Talo falava o a Lapi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi 5-3 amo. Stay my darling, till far Tini leo tiele hanoi Lenga lona wani o papilo Te manatu ala umasan Tele ile pama tani tani e topa oe Te ala umele tatasi Say my darling, don't cry. Tini leo tiele hanoi Lenga lona wani o papilo Te manatu ala umasani Tele ile pama tani tani e topa oe Te ala umele tatasi Abatui alau ai, masei malolo ai, baba koe kodua, ai soi ane te petalai. Say my darling, topa ai, tini leo tiele nanoi, lenga lona wami o papilo. Vai vai solo vuoi le teine le mano
No fa sala fa no motu mai le penino tia fau ina o te lua se fulu ma le iwa mino jolo tora talo le tu live le polo kala me malo le taha radio Samoa. Ia o le asa whareile, o le taimi o le wā lesi moso. O ia le nevo i asa whareile. So I say, ala se tu uam. Good morning, sir. Nge mata vai. I pi a kauri wale mo ko kamera o fai ka kala a. Ala. Ia. Fa fero ia tu le nganga ma le faro alo. Ka ko sa mo ka vai o ka ko le ku lu. Fai mai mua me ma ka kusa. Pa pe nga la vo nga on ka ko ka pa ku ri ka. Ia ai o le la vai e ke rua e ke mua I fa. So pule u I ka ya uma ma. Fanga le uma ngol ngol langi. A wa ki ke fa ngi yaso. E ka pia mai le ka vai. Ia le li lo nga ro fa. Ai moli fa malo le o tapua I ta vai wa u pole tunu. E manu ia fa va tapua ia. Ia o e o lo fa longo masila mai mo. Ia o no fotalo ma ura mula a wa fa fe ngai matam fa na tunu ai me so lo supoi ka ia ia o lo mer ka sala ngal mer manga ai me so lo maru run me ka vai maru le usu malo fa tai e lo le mangale ese lo mimita ia u fo le mele ave alfa e fo ta po inga nai o tato matua e monila pe o sa ronga nei tai o fa va tapo ia fa monila na so tati mimita ma langona al tapo inga fo il manuia yo o nga we ngolo fa nei ia ma fa vola tunu ile aso male aso I ma ko fa ve au o una o ta o to na moi anga uma le pese ko puro ri afu la kalo ko mo makua ke ale tau lo nga la pa ko mo le au ke mi ala ka lu sia yo ka ko ma ko nga we ngole aso wa ngai mai sa ole avele fa kai ma avele fa ma ura lo le kua ia ma wangi le ko so ngi yaso ia on ko fa kai vo ele fiafi ia uma fa ole aso ai maruki e po ia ma nei o eso no tu langa le nei tato matu fo sa mo o ana na fina le na fausi ai nei ia o vingo le tala tu sa o fate te ingale le ia na fai ne tato matu fo ia le ka ko mako ma fo ka ko o le ka ke mulmuli ai o la tu o lo ka mo fai ka ko ku le ia ka ko fa ko mingi o mo ku marka o se asa mo langa ka ko ngai sa mo al me ngi e usu va via peira o ta vai o le ko ruale ke ngai mai e lo vinga a fa no fai la ka lo e sa ko ka ia fo ringa nga ke fo ka mi ka ko ka lo dunga ka vale ia po fe ai sa o le o e se le mana yo le tu le ma le anga sa ia I va via o taitas ele yoki as kama ki dala po sa lo mo ko su pese va via sa le alo va tai o le va so mo le fonte le malua lo na la moi malua e pa casa le me ai le umang ka sami o ko fa nga ka vai me wa singa ia o le ngiunga le ingua ai le fa nga le ang o le askuli mi wa melt ia va lo fa nga le swa fo Yesu Kristo le ala o mai ale va mo o vai aso ngai mu le fongo ia le pe ko au se fongo ko ingam fai lo ko pension ka vai ia ngai ko inga o e sa fi nga winga le ka wa fa le nga ia le foi la o ai foi lu mo pul la nga me tauta ia wa if aka mo swali inga pe o fi nga wai ia o le o langa masangai me ka so uma ia fa si fo le kalesia ia malo lo is fai fa ai fa o so fa ai ke lo me lo ka vai e ke lo fa over age la ia me nga sa e sa mo F15 kai ko lu be fanga o ngol manga F15 nge ko F15 ko awar kalanga prali mali ka vai e de ori inga makuka arufakas le wo ko lo ka usanga le World Cup ala F15 e ai foi la foi feo mo kai fa be fanga ulo ye aka mo ka uri ka ko ngwasi ka vai lai ke lo pension ala fa bi lo kai lo ko le femelo au makua ke le ko fixe fu ia e pular ka malo makua ia e mana ia wa le wa sa no tula ngale so ala fo le te mana tu ele asonga aba ke fo pale mia ia e kule pa nga fai le interview mo kule pa e le kala nga ke e la falo pa mai al kala ko inga e se fia le la sunga la o e por kiki ame uma e por kiki le loco e por kiki le malo e por kiki ka longa e por kiki me o fa pe fa pe le loco le por kiki ri ka kia ka vai e o fai ke pa ke le maka po sa a foi le ngia ngi lo ka nga kaola o ka nga kaola e lo nga kula le ka ki kusa maka ko o kofi makiuke ia o fai
wala nge ara ngo ya e di se fe ko inga nga marolo fe ko fa ka mo ka fa le ya o ta o lefi fa le ulo ya o kala ka di e sa o ko wan da ko ke ku se le fa fe me do aso ko ke nga fe la le a tata no il porkiki o le aso fito november fenga palo tani psila o te lo ele mai nga man nei so alo e o te foi la palo sil fitu langa le foi o swing o fenga palo te sanga nei per fu at wiste sanga mo vai ele ko ia ese special vote o ko ke le ka ko o le ka ko nga kula e ka un fa pe fo ka ko sa mo fa pe nga o le last minute a fa yaku fa last minute a fa yanga e fa yaku e ka le ngo a makar ka ko fa mo e a fa de ngo fa nga so mais e o mai ko ai mai le la wo fa mo le o malo sila e le ko ai se special vote la so le o november fa mo paloka ala fa mai de malo aso mo ke topa nga ka ile skala lo paloka a le ka so alu ma ka vai mo se tema mana ya aso mo se tema ai ke ia lo e fai do fa mankungo o le sakala late o ka mo mara le skala ai se pe ngo fa ya a fa ya o ka ko a makai de ongo e a fa de ongo le o mais e mai le la wa sa le o ta vai fa manatu le ya o por kiki da volo o pisa o langi e ka le sia o malo a inga por kiki mo la sa fa si si fa ka wo isko in ala wala ko kamala o mga mide mai fa pala ko ya por kiki nga fa ko in ai ore ko lalo nga aso mua o ke topa o le aso le malo ala aso mo se temo la aso le ka vai so ar amore mole ka ko wa ka fa ko mo se tema e ka wa la aso mo ke topa e o la aso mo se tema ris ko ke le ka ko awang e ya ko e fai la pa lo ka aso le pe fa mo sa u escala fai lo special vote le ai se special vote no binga ale mga ia la wa ya ka alo e pa lo ka po fer pa ki pa lo kai ala exercise la right ai le ro le ar pa lo ka alo fai ki o e malo sa le manaya te lo la lo fenga palota MMP so alo e lua palota tanga te fai ala palota mol fai pule lo na tu malo la 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 sit mal fai mal palota mol party kama nga le fam ko me la le nga MMP me multiple choice ole mix me sa o de fai lo palota le suie te mana fai pule ma le palota ile party te fina ngalo ta ir malo e mo ko foi lá ele se me lá palo caiu é sui de paquire e ele se vim alu palo ka mo ngoi ko ngol malo ale le la ko pai pai er ku yo Yo no le si mai nga fo ele le de ta e fo la mandule ta no il vanga le alo te mo fenga palota si le fai tau ia fo e policies ia po forfolanga party o la tu mai ona fuale ia ta mai le fainga ole palota fo le pa tu fo igual ta si le vanga ta fo yo fainga palota ia wa ka ko e pera kai mingi o la fe e mo le anga le nesto ai o paloka nesto kuma fo lepa mai o le anga lepa ai o le penga paloka ai para fo lepa uso la e o ka inga ai le o le va ai lepo le al policy la kal fe ngai manga ia ia ka ke lo fo ka paloka e o mai lo ka mai o paloka oi se la unha fa ka mai so ave fa ai o ngai ka paloka ngale mo palo ko ka ko ngo mai aris ke mi pa sa el pesa mi sinuk fa ko ngo mai pa ko fa dis palo ka sa le so al fam na tuna so ngaso alo ya mal ta po kala me wala si mo so oi mantua ya va ven faila wa restala to ta sel vanga il vanga ta wole so al e la to na sui la to tu si mai le in o mai fanga palo ta mai so me fai ele faina o atu lo pe palo te langa le alu tu stuai ata ona longo le tanga le nga fainga palo o ele o suilo tu sina ala ku sa ale o la ale lo swa fallola e ale sa ala ku akusi ringa le mo pe palo o le ko suyo le address al ko si wai o palo ka le cheno election fainga o fie le se passa post vote per o council ai ia suya lo address ke la ko su e ko mi palo ko la ilo ngoi o la sa lo address wala mele sa oi me lo palo ka council e umangi so
e ke leo pe palo ko kun mako fa ka ka sango fo ya so ko su ko sang kalo e updating ia re ko survive ya so na va na tino pe na mai mo ile la fo ile pikiniki le kongresi amerika le fa so le se fo maka ingo le va o le maka uki o le mele o le timing ma ko le nga vesi ma le ko ngi ka ko ile ka wala Donald Trump pa me na au ki pensing ka vai ngo ka ro ko ke ka ruai ile ai ma so poli ai sea ile ku la fo nga ka ko le ku fe ile fa ko ku o fo fa ke Trump nga me ka ka le ku Pura malia, ini pure Trump ile lalu langi male pure ile aku. Le ana ve CEO, ai punga me Trump alu o i sainga. Avanga CEOs, kalango ile ki ngai. Ngari fo ia kwa file mal picnic ki de sa uta vai, ole ma ngai ia. Au mai fa kasi umma pa ki e do Republican male fo, ma Democrat. E ka ole congressional picnic o sui umma lava. Ele nga sui na Congress, malaku ainga. Ko foi la alfa pa ka vai o le si ko fa sanga le mele memorial fo nga e Lincoln o Washington le le ile vai de fo le ko pe nge Donald Trump e fa ile vai ko ngol media a le si na ku sale ku sauki le ana pesping la la au le ma sin sa vali mi ko fo le ana fa ngal picking ki de o mai umma a ingo congressman ya ku ma ko inga lunga le podium fo ngale pe o me la nga ku fa fe lo ai me umolo e ka mi do me do mix and min ko makanga. That's a very very good kind of politics ka vai. Okay, ese inga i Congo de Congress. Me fa kasi ola ko kanga ngu Amerika. Human beings ka le ku. Pe al kala fo ele pesa ele vai kai mo ko fila un ku puole vesi ko mai fa ringa vai fafo. Ma porki kong o mai fa ringa vai fafo. Ese manga ya. Manga fa ma ku male ta vai. Ya ka len me fo ka ko wele kind of leadership le fo ia Donald Trump ya. Yeah, put aside all political difference and me fa kasi o ka ko le ko se vinga Amerika. Yes. Mana ya. Ya, le. El fa un va so tanto yai o fe wo ele o dang fo el tanto Martin Hotes o lai wo ku ya onga you fo ka sa wo learning supports ya James Cook o kai Manuel Centraliani mangele East o lo fa solo era po kana meo e learning support o le homework center ya mangele college ya o fiafi le foi la pe ka roi ka vai e ko fa mangako o le so do fitu le masina nei o le so lulu va so le ia o le expo nga career expo ti la Sar College o le o le fiafi ia o ma ko ngele south ia ko ke la anu fa nga south ia o i ti la Sar College ia nga i mai a fi fa so pisingis fa inga fa ko ia mo me la ngol fa mo o sia o nga ro ko va ia lu fa nga ku mu ka me ko ka ko ngu ia la sufi ku ia kasinga va nga lo so ngili Martin Hotos ia promoting o le lang fa la o nga me so youth ia o vai nga wo ia Martin Hotos nei vai ka vai ia ele fa wo lo ma sa so e kasi e fa ya nice Okay, kasi mo si sponsor ka ko mo na so le Pacifica so le la fa so nga mo si se o lo fa ngongwang o le vai nga folder le mga take over o le fiu ka wang o vai nga kwai fo nga mai books they need to look at the books ka so e kus e ala nga le ka umai o mo ngai me pero nga le pi ola fight so va fa se o eseia ala nga le fiu o ese me pi nga ka wanga ya alga kalo se era ngulu manga ile ka ko fa nga le ka pi so le mo na Pacific e ro fangia e ku va kasi e va be ese ele ve ku si ave o kana lo e pa le ngol va nga fo le ko mba ya pa me fa ka o ka vai ma ka ko o ka lo ia ka ko mangu wa me ya ka fa lo nga tana manga la au le assistant coach all blacks au funding menga le so sa ka ngaru sa ko ai singa o ya tono tomanga o malanga le ngaru singa wa bilionge foi ya pa so malo mo ka ko ngi va ya so ka fo na ko ka mita vai ya fa fo anga fo ele ku ngu fa maru du ku pe ai se kala ka va so alo pa o malanga i fa se fia ai fo se sa wa le fa rung ya fo me ma o se ma vai venga mo le ko fa anga ngai weekend anga ya ku sa pak ia ako kalo ia manguia langa ia ko samo langa fi fa mga kuing ole o su fa kausang yes ma ia muan makova amesa ko vai le mongal va ka ma mo mai ka mongal workit ngala ya manguia ia so tavai sai la bala so alo mani fo ia ne sa mala weekend so alo se tu mo male
por kalame wala si mo so yo nei tai au ino wo choice full family cholo cholo chalo le chola iba ta cho umam molina chama chilao nei tai au ma lo lava as for ringa ka ko e pesela mo e puni Matalasi oileva ai oi se ale fanuai pa imaya te manuai ta fia fusima oe lelo fai fa atu mawina ilu mole tuale tama Matalasi oileva ai oi se ale fanuai se wata sila mio ilo momo sinawa ave ai la uva ai e ua sola manatu afai e tu sama oe tu mau i tailo uno toi Matalasi oe leva ai oe se ale whanua o nai au whasa mana afai e tonu mawe ta fia mafu ta pea e o oe leva vavau nai au whasa mana tu mau e lea unoa e o loa lele i tai a whanua i lona lele naua pa uva lea i ai nai au whasa mana alofa fa avalea Matalasi oe leva ai o ai se ale whanuai ai mai au te manuai te fia fusi mau oe lelo fai fatu mawina ilu mau le tule tama Matalasi oe leva ai o ai se ale whanuai Unai au whasa mana afai e tonu mawe ta fia mafu ta pea e o oe leva vavau nai au whasa mana tu mau e lea unoa e o loa lele i tai a whanua i lona lele naua wa uva lea i ai nai au whasa mana alofa fa avalea Unai au whasa mana afai e tonu mawe ta fia mafu ta pea e o oe leva vavau nai au whasa mana tu mau e lea unoa e o loa lele i tai a whanua i lona ona ya o fasanga na waya puni no to se fulu male tasi minu jalo jalo chalo le chula eiva jo mo already samo mal pokala me malo le chai fa fonga le mai te we fia malanga samo ai mana mia sau sim card digicel au te pole lo fatas man sunga le pule pe ala pepe juna tale le ne molta to le pocha le foi chai fo malo se fo mia fa ala pepe Fatala fatu la sunga la wao ya me se foile tapo inga Samuel nei a taiao le asfarele malole fa malolo singa luenga le nei vayaso ya diele tu tatu obia mai foi ya nga luenga fai ya tatono lo manuia ma soifua manuia o to umaleanga le leo tatu mtaisi malo fa tai fo le nei tai fo ya ngal ka blues ale pe ka wo so ko mo ngo sikan mana manga ya la wo mesilo wo maro ro mungi vas o ko ka pe ngai iyo talo sia o lai malo lo ne vai aso mata pen le lei a mortalo ngal vai aso le awa o la wo mo tino ta til top 6 ya a ol tulanga tauna au titilo ya foi ya lele tam fai ya tatu malo tatu talong mun muli
ma le Chiefs. Ina ia se tatou home final. Yes. Wa lawa mautino ala Hurricanes ma le Chiefs ia latou home finals ia a o tatou la ma Crusader. Ia o le sue po ai e host a ai away. Ia le o tatou lon me tu o te miu mata te away ia o Crusader tatou te fe ina pa pe te o tatou ta alo ma Crusader. Asa le. Ya le le mo ia po ana vai fo tau na siri fila no fa mole. Nei tai ao. To tele yo lo sili mai e o tele no ina fa sto tele o le malo la tunu le ta pene o si singa fu ai sa mo. Yes. Ya ai ono le tele o fa fianga i o tunga fa tasi. Tele yo me o la ta pene le tatu malo mo le tutotas. Ya wa to tele foi la to lo fai malanga i sa mo. Ya moli mawina foi ya le tatu tutotas ne te sanga le la wa o mon fa sino tu la wa fa ngofia. O lunga le kukul ona tale to tonu o le eSIM tiki sa moa alwa to sa wale le link et tango e download i lau telefoni ya fangale la Visa po la Mastercard ya e fatawe malau pando e te leto e tau o watu e alu se leina o falo noi sa mo i follow sim card na um faiona faunga umata to eSIM ya e faunga mo tatou ye e malanga i sa moa o le tulanga fo la foi nato se lenia o ye Samoa ya e tau ona ye sau accounted ClickX ya Poleria ya Pole Rocket Remit o company umana ya em faiona ele stala online nai ina em faiona e fa nga tuala to o nanga la foto se len anga ele my cash i Samoa o le awar faingo fia na convenient mo o to e to tele to tau anga ifo ia tala se len ia matau su ese falolo e la fon se len ia le nau fatino online umal tele o tato au nanga na ia mo la to fo lo sili mai tu langa o le fingo le internet i Samoa ia a pole wifi to ainga e mana mier fatu mo fo mi Samoa lo no vinga to na wi fo session to ainga le tato falolo ya eta o yele meto ten no foi ma fatu mo fo ina ia ma fai ona sia ke el tato ofisa ya o ma lo sil coverage ile vai nga tonu le to fale ya na man to tong yele o le to installation ya avatu le modem na vatu asul sa al palaka ya ona ola lola ia le o le awala fai ngofia na ile tau to so atuni waya ona wireless le tato broadband o lo fa nga isa mo ya o le si vai nga nafsidi mai le si to teleta vai fa mai pole ale mano si ole o le tato broadband foi lea e pe ia ni sila e na to tonu to fale ya masalo e au fo ia to tua oi ya motato sa mo ya to tua na fa to ai nga fa nga la na awta wo fo tua oi password walo no nga uma so del mak nga TV la fa ya ta fo to fale esa fa fa la poto si to fale ya la fa nga to wifi ya sara to vai ni sila ele mena ata to no meta vai tu pusa mo pa o to fita meti mai on matou password le ta to fio mai fa ngale yes exactly ya lele o ara ni si vai nga wa telefone sini ya tato vai sa sala pa mai si vai nga mal tato talo po a mai fa mol mole ta vai tala fia o le ua ola tato website tlmarketing.co.nz a e alu e kuku le tia marketing na wa sau dunga tato website wa mfai nei ona e alu sau dunga tato website o kailo vai yesi vai sa salapa o lo vai tabling ya tutongi online ya ona senta tula ia le mato finga paanga male New Zealand Post a fai telefia nga i online ya a fai tato le west ya nga i full tato follow lord to sa mau mo tato le east ya nga i for tato Pacific Bites na ile falo i GI le vaenga le sa ya tato falo lo tasi market ya tato man wewa ya nga i for na le serve with love i Myers Road ya na i falo lo le fionga taito ya en fayon fata we tato vai au tato Australia America se la volet fano longo me
angai sa lunga tato website at TR Marketing yo nala faina tong online nai after tele te vai mo matu avano nei aso ya manuia foi fufuanga lo tapena tu ya ne weekend tala fa tele fa la bebe mo ni foi von nei aso mo ni foi fa ungar vai aso ala fianga la bebe tuna tale le al pulen digital ina o te fa mi no tolo talo le tula iva tapena vai masauri mai mo talo tal fo se se uli malau pe mai fa fianga pati tali mai Salimaya o oilo uau Seifa amalu ai lo uma fau Fa amalu ai fo ilo tuina nau Malo utau wanau Safai o e mau o anana fifo imale aso na yo inga fa mawala lo ele fa angalo afai e telefia alo fa matau mafai afai fo I ele ai pelea se itali mai Wave pea oi ilo anganga o oi funga fai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa ilo nei olanga Answer me, oh my love, just what's sin that I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. Oh, I fight for Elei, Pelea, Seitali mai. Ua vea plea oe ilo uanganga, anganga, oe fai mauanga sala. Peo se avenga ua mamafa, ilo unei olanga. Peo se avenga ua mamafa, ilo unei olanga. Ilo unei olanga. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. O se vainga le nei telefou mōni ni tai au mai a te ro New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whaafonga mai am. O ina tō e langalonga ina le tūla whono tau whaofi nei e whaatūla whono ina e na whaamanino whaatūla ngana e tau ina e po terms o le tamai tai maleli wala tu whali ai o se tūlanga lea e whaamanino ina. Ai o pātio I tua ngai wala tu whaamatala ina e o se tūla whono whe vai vai inga ma le tūtū mawai lawa I tari tonunga tuai. O le tūla whono sa tu sia le tamai tai whaipule le New Zealand First, Cheney McCroft, sa pāsia le whaitaunga mua mua le pāremene le solulu, mai o le atu ina atu nene ngā se senga le komiti whirwhiri al pāremene.
o le tula fono tau whaofi ale legislation definitions of woman and man amendment bill o le wha manino ai le tula fono o se tangata matua sa ola mai tai an adult human biological female ma se tangata oseli sa ola mai oseli whaari ai McCraft o se tūlanga a veai ma se tai woso whaia ma o lea tūla fono o lea wha manino inai ma wha wai sa ia wha sino ai se whae unga mawa e sa whaia wha masnonga o peritani le tausanga o mawai lea sa maa wai o le wha upungo le tai ave lea i tangata sa whanau mai o le tai ma ia tā wai e te tau na ieri te tunungo o tangata New Zealand o alatou wha la tonga maringa ngana o alatou tūla fono ia wha ilo ai le mea moni o le atu la fono wa langolongoina le tamatai fai pula le National Nicola Creek o le minsta fo o tamatai matina ai oi tua ngai wala to fali e te tau le malo na taula i mea atu ngaru e le tunu e pe o le tau le soi fuanga fali e le tamatai fai pula le Leipa Camilla Village o se tula fono le fa vai le ti nga i tangata kei ma se tula fono e le ma fai o na whanga ioi o se whai unga e tasi sa whevese iai mo le ave o le wha momoa i le sao fia i waila au mo le ngasi o le sukalua po le type 2 diabetes mo tangata Māori ma le Pasifika ua whailo ai tūlanga le lei e wha sao ina i soi fua e pe tai ua tālo sanga i le kampani e whaatupina waila au wha foma i le Pharmac e ave e sea le sao fianga o tālo sanga ina le Pharmac i le whaalau te leino le sao fia i waila au e tolu o le mai suka e lua po le type 2 diabetes mai ia au kusu ma le whamoe e silia ma le se furuafe i stangata o le benefiti mai ai ai o le ngā se sengo vaenga mana o mia po criteria lea e mawhaiona sao fia i etinga te Māori ma le Pasifika o le ave sea o le waila au o le Chedians e au fia i waila au sa whaatupina le Pharmac e le ruaf ma le rufutasi i le wha mua le sao fia iai e ave le tanga te Māori ma le Pasifika. I sua ngara mai nei, sa alo miaina i le diabelotigia ma taia e le tamatai fo mai Dr. Lena Shepolis o le University of Waikato. Sa mawai o le waila au o le sodium glucose co-transporter lua, wailo ai o le SGLT2 e tele atu se le lei e tui titi ai le la mati o le whanoi o soi fua tang te Māori ma le Pasifika mai le suka. O le sui tai tai fono o le mahitahi matehuka, le whaalabatonga o le mai suka, le National Diabetes Network, Dr. Ryan Paul, sa ia longo ai le Johnny Sila. A whaia e wawe whaia tong fitinga i nei veila au, o le ama whaia o na tolo ia tong fitinga o le whaamamaino toto po dialysis, i le o tu lava se fulu lima tau sanga. E tu sa mali to tasi mali fulu lua tang te Māori, ai to tasi mali to fitu tang te Pasifika e a fiel suka. Pea wha tu sa tu lea ili to tasi mali to lua fulu o tang te papalangi. Wharia Dr. Paul, e na o tang te Māori mali Pasifika e fōringa mai e tele atu i la to e a fiel mai suka lua, type 2 diabetes. Ai o le teimi lava e a fiai e leila loifo. Ma le whaaluaina e tele tuele tūlanga e a fia isi a fianga mai na mai suka, ma marili wai. Wa awai atu ne ia New Zealand isi atu nu whawa malo e whai joina o le Minstar pui ngā wao Israelu mai ua nei fo ina samani atu ia le ampasa o Israelu mo le whao o iai o le awea o se ata video sa whaalia le i Minstar i tama pen cover o whailo ai o wha amu tanga te te e lungo le waa sa tau fita Israelu sa mafo ena whai joina atu nu whawa malo i le asona fi o lea te video sa whaaria e tangata te telo to tuli mo la tuli mo sa saia a o fau e ma whai ai ia Vancouver sa watu oni toa marolosi a se va aila ia ile me o ia nei ele oni toa oni tangata langolongo ina whainga whatupu whaarabelave sa ia toi whaasoi nā tua ile ata ma se whaupunga welcome to Israel e se whaamatalanga te susia i lungo ri tula o le exa whaaria ia le Minister of Whafori Sila wa wasa mane Winston Peters e whai joina New Zealand ia lea mio Vancouver. O le tausanga tuluai, sa wha maano si se tapu wasanga i lea Minister Israel, o nauru whale mai New Zealand, o nauru na whaia mali loa malona wha ma masangiena, o le tausinga o le while mua ma le puipuinga, ma ave se aini awa noa le lei mo le fofoni stete se lua e wha wahina le wao Israel ma Palestina. Wharia Peters, o lo ia le wha moe ngo New Zealand ia Israel e usta ia mta whaioi wha tula whona wha wā ma loa,
e au fiai malo lātou tau singa o lātou tangata New Zealand o a wai i lea fōlaunga te te o whāwaa ia Israelu. O le tāpo inga kerisiana o le Plymouth Brethren Christian Church po le PBCC o lātou whaamanati o lātou sui tāpo i te tawana vesi a lātou mea o la whawhanga tausi po pets i le mai ai o se oso whainga se tai whao o tamai titi Australia le masino mo vai. O le tai whao sa o naina se tasi o lau lotu a le PBCC le sa ilo mumuai o le Exclusive Brethren. O le tamai titi sa o sfai le tai whao e pēna liputia Australia te tonu se sui o le ainga o le tai ulu. O le tāpo inga Bruce Harris e onga ni manu o sa fiai fōlinga mamana o miesta o Tonga. Sa whaito winai e le tāpo inga estusi ana au tāpo e limas furuafi le rorangi a toa e la matango me matau iai. O le tau sio me o le whawhanga e manino mai e se se. Matapa ai nai sui e tūtū mau tūlanga e whai e mataita inga le lei mālatu o lotu. Whaalia le tāpo inga o ni nai sui o le tāpo inga e tū mau le tā fio latu me o le tau sio no winga o le alufia ina leo se whaalawe lave mai a inga le whaatua tuanga ma le atua. O le whaatunu ngalo ia sa la ngai atungalunga i sui momo le tāpo inga me o lai whaono i wane ai i le whaalaloina le sa la tu whaali ai sa tu pumai. Ina o momo whaasaina le tāpo inga i me o la whawhanga i le a whaibsala wanis fulu se me o te ina e le eka le sia. Sa te ina le tāpo inga e le whaatunu ino sui tāpo e whaalalo i a la tu me o la whawhanga ini tui vai la au whaamoe euthanize a sa longo e ave me o la whawhanga e le o tue mara mi e tua o e tu siai. Ai po no whanga whaalo tui whale e ave iai me o la whawhanga. Tā longa. O le tamata alor kalapurika le New Zealand Warriors Chanel Harris Tavito le ai tui whaaru i le leilo rei fo mare tasi le tau sanga i le kalapo New Zealand e tasi. Mo le tamana sanga le NRL. I no mai ona e sainia le tui whaapoponga le vai teimeron whengai se i au le rua whemare le furfitu. Harris Tavito le usurfitu sanga o le tui tau sanga mo le muli le nei o le na whengai ngoi e nei. Ma ia tiru ai lo mana ini so kalapu le makeke o tamata alo le sari potia ia manao e fa te pula le umi ona fenga inga ele na le tai tasi to sanga talo mai ona mo mota alo mo le Warriors le Asmariva o selau ma le lua talonga wi ofina le toninga le kalapu le sa samina le selau ona talonga le Warriors ele talonga ma le Dolphins i Wellington na masina nei o le suel to Samoa sa favorite le el tapo ele Warriors ina ua masaya na mapu o le nei tu tino sa Tālonga le ruafa mare fululua, ma fa se ese ai male tālonga la kapiliki, ai le tau sanga munimuniane malanga taamiloa i le rolangi, ma toi te riu mai ai loa, i le tālonga le ruafa mare fulfa, e tasi lava le tālonga ma i tālonga uma le Warriors ale i tāloa i le ruafa mare fulima, le ai valu skoa sa ia mawaina i tālonga le sulfa, ma ufa maoni aina, e matua i tāwa tele nona sao i le fa tō sina le Warriors, o lo fa sona nei. Ia male afara ora kapia le Hurricanes area tara enari. O le atu ua nele lo mwe Wellington le fa ingo le tamara sanga super kapi Pacifico fasolo nei ai awa ia tu kalapu le kapia le Dragons I Wales. O le sui mo monitor sa mo lusu to sanga sa fifile le Hurricanes ya November wa fe maru fulfa e o mai termine o luas fulu talongo taloai. Ai le awa ia tu le Hurricanes at aloi mona Pacifica. Ino wama ale ona taalo mo Crusaders le sa ave ma mai ngole awal Canterbury fa lima ona manu malo de Champino Superlagapi sa taalo mo awal Canterbury le tamar sanga o fa tu malo NPC fa pe mal awal Hawke's Bay le lu Champini sa manu malo ile Canterbury ma le tai taalo ran fairly shield e iwa taalo sa ia ofuina ni toni ngana man Samoa ma taalo mo le tamar sanga ri por rangi ru fa mal futolo enari sa taalo mo awal kapi ni sila lalo lu sanga ele luafes fulo no male luafes sulfitu. Male tomata talo la ulo mo la kapite to fitu ni sila Michaela break. Wa fata auto to tell mai nail our Black Fern Sevens. Ile mai ayona ta alo ile la kapiliki male fana wayola na pepe. Sa o saini ne break is a fenga nga fo mo la kapini sila se ya ule fa ngol to sanga luaf male sulfitu. O le tomata I fa lo na pin auri ta alonga lo impecca ile la kapite to fitu la woni sila sa ola na pepe ya mati o to sanga nei. To santa wai. Sa ave Mr. Mata bi de sidon score selia la kapite to fitu le rangi ile lusa la fitu tasi on score. Ona sai ni ai lo sana fe nganga mo to sanga tasi mal automata ile Warriors epitai. Sa va na fa mo to si ona to ta alo no na ma tanga tautina. O le tamata to su to sanga le fa mali ne ona to te liu si o mianga la kapite to fitu le Black Fern Sevens
Masino lumana mai. Wai ilo ina lava. E ao ona toi tau wivi mo sona vanoa ile au. O break. Wai loa tele sawa male kukua o tino. Tala nao ne aso. Iai le file mulo mafu fau. Ma ia manuia lo waso. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Au kilani i saute. O sa ili se Samoa o e malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolufa. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moina. La to te fa ia fofa tal no ngo unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 Great South Road manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu fa. Lua fitu ono onu fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pito. Mo ta penanga o fa moi te tele. Fa facilita ai le Lux Tent Rentals. Maua fale ie, nufoa, lau, stage maisi. Viri mai loa Sartaj Singh i le olua lua 5 lua tolu. Olua lua 5 lua tolu. E te sila fia wa te tala ina Neely Sand Balmore lunch ma dinner buffet. Amatatu le aso lua, 5 me, lua o ono. Lunch, amatatu le afas frutasi se e pa ia le lua. Dinner, amata mai le aso tofi mai le afa o le 5. A faila o talini au malo. O fia failo mai na fo se aso fapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Furuiva Atkinson Avenue o Tohuhu. Po le fa sotai mai le luoli maiva fa o. Po le olua fitu, lua ono, iva olua tasi. Ta lofa lava. O le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Lona mata po lua se fulu ma le lua e faitauina i le uporopoto. Ora nei tae au. Ia sili le manao ina ia tau le leia i le manao i le oloa e tele. Ma le angare lei. Ia sili le manao i lea. I le ario ma le auro. O le mau oa ma le mativa la te whatai ai. Na whaiei la ua uma e le li. O leo whautauta na te loa atu le leanga malafi ai. A oe ua whaingofi e o atu pia i lato o na whasara inai lea. O le tauwi, o le whamaulalo ma le matau i le li o le oloa lea, ma le viinga, ma le ola. O mea matui mai lei o lo ia ia i le ala o le whapio pio. O le tausi o ia ia te ia whamamaha o ia i ia mea. A oa o ia le tama e tusa malona ala. A o ina toia ina lava o ia e le tia esi ai. E purele mau oa ie maritiva. E au ona fo i le no mea i leo au mai ia iana mea. O leo uluru le ami o le anga e sele mai ai e ele mala. E wha amatia fo i le to o lo naita.
O le ua matalofa e whaamanueina o ia. A wae fo ai atu e iana me ai i le ua mativa. Tuli el whatawemu o na mawai atu ai leo le whinaunga. E tu ua fo le misa ma le whaamaina. O le ua mana o i le loto mama e matango fie o na laungutu e whai o ia mauoa le tupu. O fofonga o le li i e leo ina i e o popoto. Ai whai uwaleina e ia upua e ami o le tonu. O whai anel pai e o loi whafo le leona e whasi o tia ia umalai. O le ngotu o whawhine ese o le lua maunalo lea o le o matua i tangia i le li i e pa u o ia i ai. O fusifusi le valea i le loto le tama. Ai whate e se nai ia te ia le sasa e awa i ai. O leo whasawa i tangata mativa ina ia whate le iana o loa. Ma leo fua i atu i le maua e wai lava i le mativa. Wai mai au talinga, mai e whalonga mai upu ai e popoto, ma ia e matua ma fau i lo poto. A wai matango fie pe a whai e te tausia i loloto, e wha te tauina whatasi i au lo ngutu. Wa o wa o ia te oe lava i le aso nei, ina ia whai le li i mau whatua tuanga. Wa o le tusia tu e ia te oe o me sili whatununga malapoto. Ina ia o whailoa ia te oe le whamaoni o upumoni, ina ia e tali atua i upumoni i e au mai nisi ia te oe. Au e te whaoa mea tangata mativa, ina o mativa o ia. Au foi e te whasa wā le whaito toa o leo tinga. Awa oleri o ia na te whaiala lato whinaua, na te whasi o tia fo i lato o e whasa wā ia i lato. Au nei whaua i matangata i tango fie. Au fo i lua te o matangata lotoa. Ina ne e whaua o Ionala o na mawai leo lo wanganga i le mailei. Au nei whai oe masolato o e whitango fi lima. Pe whai oe mamoni i mea wa ai talafu ai. A whai wale isau mea e tau iai. Sale mea te avese ai lo moenga o e te oto ai. Au nei si iltua oe malvavau. Me whaia e o mātua. Wa i lo tangata o whatali se ana ngaruenga. E tu o i lumba tupu. Ai le tu i lumba. O tangata no. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Se ato i le nei o langa ai mai sepe a fotua i o soleanga punitia e leita ala umole malama lama me fatawa a tapuni e la manawa so ne mandilo total masuya tu upuleina ele filio na yo manatu o sala va ai wa ele lo na talatu o le to sini na te pui mandilo na fatu to
ina tau fai fa asino sino po ai e ona leanga e ole fa ma po ia ma se ma pusanga tu me fa fita uri eta futu sinema lelo po oi le atu ua ina tau fai fa asino sino po ai e ona leanga e ole fa ma po ia ma se ma pusanga oh hey Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La we amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. O uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fia wa show lau ka mai runga lau ala. Pa o koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. Sa ili se anga amata e talawhea ngai mo la whana witi. Ai mai se I taimita ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se tutongi. Ioe e le ai se tutongi. Mo whanau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala I le asonga fua I le asfareile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono fa 5 tolu fa. Lua fituono fa 5 tolu fa. Toa tusi se fulu valu Station Road o Tahuku.
nifo. Whawape nei loi le Papa Tuetue Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lo nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Tuetue Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o le tuatusi tolu fitu lima Great South Road Papa Tuetue. Tau mo e radio Samoa nei tai o fau ia nei matua matata o malava na pisi nei tai au mare nei vai aso te penei no nei whanau e se le kou lele. Relax la ia. Mama kwa i whape vera le kofe ma le koko Samoa popo wha le nei vai ngona tai au. Nalo lo le lei and enjoy. Yo le sa whapo poe o koko Samoa pe se le mo e mantia ma
Alo fatu le tunu o mai mo mai lunga le Facebook mari YouTube or Samoa nei time on the time Peter Towers koko Samoa man pan keke ma fola juice uma upu le aso for really. So nga fa vale le fu semi. Good morning sir. Malo se for mari late time out. Ya mo tele tara pa anga lunga Facebook mari YouTube or Samoa on tata mafuta. Ele nei vai anga le time folk. Time mo ma to New Zealand ma skania au uli vai anga le o America. Alo fatu ya e fa fianga. Tatiana Band. Lucio le fa a fofonga se I fai o la utala E winga I le nuu Ma le nei o langa E umea uma o le o langa I le pala pala Sa ili mua mua Le malo le atua Sawia se ie tofo ina se le manaia o le ta a se le tala ina te umea uma fa angalo fo ilo ainga sa ili mua mua le malo le atua Talo fa Samoa Wa maule tasipo tua America Samoa Le finanga loyo le atua ele maseu Ua Talo fa kobana li le asalua tauto alua Se fua o se la au aina Bo o se la au e fa asaina Leo la ae o le malapanga Talu oe e balou tau tala A tamu e po o fea e a oe Wale se wala wami oe O le fafine lea o eva ua malaya O le lala Siona ata ata ma bala bala au mai o dia darling away fefe o anio ale ai la lolani o le fafinelea o eva ua malaya o le la lolani o la siona ata ata ma bala bala au mai o dia darling Fatalo persona pangai and lotu ta se fa fong mai o siaro yan reka lo fatu ayu falito ta mortanga le waulia anginga
tuala mali malo si fua manuia sangato lungia malo si fua uso la pato nei tai fo ya en hatesa seta Filippo Teniseli famai sa ili mo malo le tua mata yo ono tol su tolo mafu angrena olo tatu ele nei na lang amen Kalau mau fafong ban nei tai mo tai ma eva mai tar boklamen besele mo Wagoto atulela Ilona no fo aga Wa ai tautai alofa E asale malama Masalo lo ufia fia Le alofa watali talia Foliga oeleta usala Se aluma fa amatala Le masina e aluma sao E malama ayo elo au E usu atu se pese Se alofa mo ele pele Le alofa ia tawane ai So leo fia fa alogo ai O foliga fia te pa ai Tuma ube ai talau va ai Ai ua galole alofa Safaia ia so asola Sao fe so asoani Ia lima fa atasi Le ai se fa ale tonu Se tau io au galuega E mana tua aioe Ilo une, ilo toe Le masina e aluma sau E malama aio elo au
Alofa Selina Siosi, Fapena Fo'i, Akenese Vai Ula, Malesunga, Ia Jotsi Latan Lefa Mai, Mangayan Mafang Alea Sorbele Kongala. Asawa, ya, Bele for Kongala, Alpha Mole Vai Seva Usiloka. Molonga Bele Kongala, Ongole Fasabili or Little Tolo Matau. Alabat. Male Penisula Mai Molino. Tai tu pito ia pia Sio utau langa manaya Efe pula vimai ile sau O ata uma o fetu ole lani Esulungi ia umasia uhani A omasa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisiva ai mapepese Matata lato tunele A oma Ele mafai nanga ona ngalo Le tape mali o vai singano Olo onofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisiva ai mapepese Matata lato tunele A oma e mane ilano ole dio Na o umasia ubele Wafa apea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au maimo Ia Samoa Le masina se Yesu sulu Ia Samoa lo uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama
banga ya fo ye banga la ko ia la ila lo ringi na lo ale ba ya ngau fai ya nice le banga tapu tapa ola fa tu fa te tele lava nei tai au a fai lo tonga la au de nei aso to toa tuai ma se lili sama fai mai ai ia tai longo I pule la ubele fai ngocho le lai le sama fusa oje jojo se lili sama yo bajafa e fai le mabai o le alofa a fai ai mucho lene yola ya eloa Wajala Oche Chota Selili Sama Samayom Tafa Afai La Foye Letaya I Ame Olela Namachala Lona Funga Singa mau eia te aia so uma e foi ma leo ma ai a utofa a fai la foi le taia I ave olela namachala lona funga ulena singa mau eia te aia so uma e foi ma leo ma ai a utofa vai lema Cha follow mai Tasilo cha alunga sa alungani Afai la foye le taia I ame olela Namachala lona funga Singa mau eia te aia so uma e foi ma leo ma ai a utofa Afai la foye le taia I ave olela namachala lona funga ulena singa mau eia te aia so uma e foi ma leo
Vai ngocho le lai le tama sama. O jojo. Se lili sama sama yo ota. Ia wale nei tele lava le nā tai longa I pule whawhi tai lava. Ia sa mole atunu pele. Ia mai alo a baturo li mo ta wo whato wha le tā marua le tai ala nā. Mole nei asfareile, mole nei vai aso a toa. Ia o nā te si le fia ma uloa. E le ase whaiwai asa ma se mau mau. Se whamatalanga o le tautamari I lau whaafoko mai. E le nei tai au mole nei vai aso a toa. Lo finangalo ke shana manga loise e leo leo. Auna, ia a le tāra po kalamita nā whaafte. Tele lawa lau tala malau tāpo inga. O le tāra talo, whai whaatasi lea wha umar tāra pa yaso. Nei e tau taipea, le tua le tāra wholonga ala whai nei mori a tele lawa nei yaso, and have a pleasant and a safe weekend. Look after yourself. God bless. Tawase wha. Yesu e tau tai mai no uwa I le nei vasa whaingata Be a whai ai o so le pea I le ngālu ma le au O oe le tau tai le lei Ule I le vasa nei Be o le tau si a tina Whapea oe I le a wha Le mawai le malu I la kupu feeling I took a fia Suli ole manuia
O se vainga le nei telefon mo ni tai au mai a te ro New Zealand ia wa fuelo no fo tapo mai fa fonga mai am o ila to e langa longa ina le tula fono tau fa ofina ia fa tula fono ina na fa manino fa tula ngana tau ina po terms o le tama tai maleli wala tu fali ai o se tulanga le e fa manino ina ai o pa tio i tu ngai wala tu fa matala ina o se tula fono fe vai inga male tu ma wai lava i tari tonu ngatuai o le tula fono sa tu sia le tama tai fai pule le New Zealand First Jenny McCroft sa pa sia fai tonga mo le parlemene le solulu mai o le atu ina tu ne nga se sengar komiti filfili al parlemene o le tula fono tau fa offi ale legislation definitions of woman and man amendment bill o le fa manino ai le tula fono o se tangata matua sa ola mai stama tai an adult human biological female mase tangata oseli saula mai oseli faria e McCroft o se tulanga a veai mase tama tai woso fa ia ma o le tula fono le fa manino inai ma fa wai sa ia fa sino ai se fa unga ma e sa fa ia fa masnonga o peritani to sanga mo vai le sa ma wai o le fa o pongo le tama tai ave le tangata sa fa na mai o le tama tai ma ia ta wai e te tau na yeli te tunu ngō tangata New Zealand. O ala tu whala tonga maringa ngana o ala tu la fono ia whailo ai le mea moni. O le atu la fono o langolongo ina le tamai tai whai pule le National Nicola Creek o le Minster fo o tamai tai matina. Ai oi tua ngai wala tu whali e te tau le malo na taula i mea atu ngaru e le tunu e pe o le tau o le soi fuanga. Whali e le tamai tai whai pule Leipa Camilla Village o se tula fono la fa vai le ti nga i tanga te kei ma se tula fono e le ma fai ona fa nga yoi o se fai unga e tasi sa fevasi a fevesia iai mo le ave o le fa momoa i le sao fia i vai la au mo le ngasi ngasi o le sukalua po le type 2 diabetes mo tanga te Māori ma le Pasifika ua fai lo ai tūlanga le lei e fa sao ina i soi fua e pe tai ua tālo sanga i le kampani e fa tupina vai la au fa foma i le Pharmac e ave se le sao fianga o talo sanga ina le Pharmac i le fa alau telino le sao fia i vai la au tolu le mai suka e lua po le type 2 diabetes mai au kusum ma le fa moe e silia ma le se fulua face tanga to la benefiti mai ai ai o ngasi sengo vaenga mana mi po criteria le e mo fa yona sao fia i tanga te Māori ma le Pasifika o le ave sea o le vaila au o le Giants e au fia i vaila au sa fatupina le Pharmac e le ruaf ma le futasi i le wha mua le sao fia iai, e avele i tangta Māori ma le Pasifika. E sua ngara mai nei, sa alo miaina i le diabelotigia, ma taia e le tamaitai fo mai Dr. Lena Sherbolis o le University of Waikato. Sa mawai o le vaila au o le sodium glucose co-transporter lua, wailo ai o le SGLT2, e tele atu se le lei e tui titi ai le la mati o le whanau e o soi fua tang te Māori ma le Pasifika mai le suka. O le sui tai tai whono o le mahitahi matehuka, le whalabatonga o le mai suka, le National Diabetes Network, Dr. Ryan Paul, sa ia longo ai le Johnny Sila. A whaia e bawe whaia tong fitinga i nei veila au, o le ama whaia o na tolo ia tong fitinga o le whamamaino toto po dialysis, i le o tu lava se fulu lima tau sanga. E tu sa mali to tasi mali fululua tang te Māori, ai to tasi mali to fito tang te Pasifika e a fiel suka. Pea wha tu sa tu lea ili to tasi mali to luas fulu o tang te papalangi. Wharia Dr. Paul e na o tang te Māori mali Pasifika e fōringa mai e tele atu i la to e a fiel mai suka lua, type 2 diabetes. Ai o le teimi lava e a fiai e leila loifo. Ma le whaaluaina e tele tuele tūlanga e a fia isi a fianga mai na mai suka, ma marili wai. Wa awai atu ne ia New Zealand isi atu nu whawa malo e whai joina o le Minster pui ngā wao Israelu mai ua nei fo ina samani atu ia le ampasa o Israelu mo le whao o iai o le awea o se ata video sa whaaria le i Minster i tama Ben Gvir o whailo ai o wha amu tanga te te e lunga o le waa sa tau fita Israelu sa mafo ena whai joina atu nu whawa malo i le asona na whi o lea te video sa whaaria e tangata te telo to tuli mo la tuli mo sa saia a o fau e ma whai ai ia Ben Gvir sa watu oni toa marolosi a se iwa aila ia ile me o nei ele oni toa oni tangata langolongo ina whainga whatupu wharawelawe
Sa ia toi whaasoi nā tuai le ata ma se whaupunga, welcome to Israel. I se whamatalanga te susia I lunga ri tu lau o le exa whaali ai le minister of ai whafo New Zealand ma wasa mane Winston Peters. E whai join New Zealand ia le a Mio Vancouver. O le tausanga tuluai, sa whaamalo si ai se tapu wasanga I le minister Israel. O na ulu whale mai New Zealand, o na olo na whaia mali loa malona whaamamasa ngena. O le tausinga o le while mua ma le puipuinga. Ma ave se aingi awa noa le lei mo le fofoni stete se lua e whaavahina le vau Israel ma Palestina. Whaari e Peters, o lo o iai le wha moe moe ngō New Zealand ia Israel e usta ia mta whai oi whaatu la whona whaavā ma lo. E au fiai malo lātou tau singa o lātou tangata New Zealand o a wai I lea wholaunga te te o whaavaa ia Israel. O le tāpua inga kerisiana o le Plymouth Brethren Christian Church po le PBCC, o lātou whaamanati o lātou sui tāpua, I te tawana vesi a lātou mea o la whawhanga tausi po pets. I le mai ai o se oso whainga se tai whao o tamai titi Australia le masino mo vai. O le tai whao sa o naina se tasi o lau lotu a le PBCC, le sa ilo mumuai o le Exclusive Brethren. O le tamai titi sa os whai le tai whao e pēna liputia Australia, te tonu se sui o le ainga o le tai ulu. O le tāpua inga Bruce Harris, e onga ni manu o sa fiai fōlinga mamana o miesta o Tonga. Sa whaito winai e le tāpua inga estusi ana au tāpua e limas furuafi le rorangi a toa e la matango me matau iai. O le tausio me o le whawhanga e manino mai e se se. Matapa ai nai sui e tūtū mau I tūlanga e whai e mataita inga le lei mā latu o lotu. Whaalia le tāpua inga o ni nai sui o le tāpua inga e tū mau le tā fio latu me o le tausio no winga o le alufia ina leo se whaalawe lave mai a inga le whaatua tuanga ma le atua. O le whaatunu ngalo ia sa la ngai atungalunga I sui momo le tāpua inga me o lai whaono I wane ai I le whaalaloina le sa la tu whaali ai sa tu pumai. Ina o momo whaasaina le tāpua inga ia me o la whawhanga I le a whaibsala wanis fulu se me o te ina e le eka le sia. Sa te ina le tāpua inga e le whaatunu ino sui tāpua e whaalalo ia la tu me o la whawhanga ini tui vai la au whaamoe euthanize a sa longo e ave me o la whawhanga e le o tue mara mi e tua o I te siai. Ai po no whanga whaalo tue whale e ave iai me o la whawhanga. Tā longa. O le tamata alor kalapurika le New Zealand Warriors Chanel Harris Davito le ai e tue whaaru ia le leilo reifo ma le tasi o tau sanga I le kalapo New Zealand e tasi. Mo le tamana sanga le NRL. I no mai ona e sainia le tue whaapopongo le vai teimeron whengai se I au lia le ruafe ma le rufurfitu. Harris Davito e lusur fito sanga o le tue tau sanga mo le muli le nei o le na whengai ngoi e nei. Ma ia tiru ai lo mana ini so kalapu le makeke o tamata alo le sari potia ia manao e fa te pula le umi ona whenga inga ele na o le tai tasi tau sanga. Talo mai ona mo mota alo mo le Warriors le was mariva o selau ma le lua talonga ua ofu ina le toninga le kalapu le sa samina le selau ona talonga le Warriors ele talonga ma le Dolphins I Wellington ina masina nei. O le asui o to Samoa sa favorite le au tapo ele Warriors ina ua masaya na mapu o le nei tu tino sa I tālonga le ruafa malero fululua. Ma wha se ese ai male tālonga la kapiriki. A ele tau sanga munimuniane malanga tāmiloa I le rolangi. Ma toi te riu mai ei loa. I le tālonga le ruafa malero fulfa. E tasi lava le tālonga ma I tālonga uma le Warriors ale I tāloa I le ruafa malero fulima. Le ai valu skoa sa ia mawaina I tālonga le sulfa. Ma ua wha maoni aina. E matua I tāwa tele nona sao I le wha tō sina le Warriors. O lo wha sona nei. Ia male awhara o la kapia le Harrogans area tara e nari. O le atu ua nei le lau mwe Wellington e le wha ingo le tamara sanga super la kapia Pacifico Fasolo nei. Ai awa ia tu le kalapu la kapia le Dragons I Wales. O le asu I mo mone to sa mo e lusu la to sanga sa fifile le Harrogans ia November. Lua fi maru fulfa. E o mai le temine o luas fuluro talongo te aloai. Ai le awa ia tu le Harrogans a te aloai mone moana Pacifica. Ina ua mai ale ona ta alo mo le Crusaders, le sa ave mawai ngole awal Canterbury, fa lima ona manu malo le Champino Supalakapi. Sa ta alo mo le awal Canterbury, le ta amrasanga o fa itu malo le NPC, fa pe mo le awal Hawke's Bay, le lua Champini sa manu malo le Canterbury, ma le ta italo in Ranfurly Shield. E iwa ta alo sa ia ofu inani toni ngana man Samoa, ma ta alo mo le ta amrasanga ripo le rangi le rafe ma le futolo, e na ring. Sa ta alo mo le awal kapi ni sila lalo luas futasanga, e le luafes furono ma le luafes sulfitu. Ma le tomatai talo la ulo mo mo la kapite to fitu ni sila Michaela Break. Wa fata oto e to tell you my nei le awale Blackfern Sevens.
le mai ai ona taalo i le kapiliki ma le fana wai ona pepe sa o saini nei e break e se fe nga fo mo le kapini sila se ia le fa ngol tu sanga wa fa fu fitu o le tama ta e fa lo na pini auri ta alonga lo impecca i le kapite to fitu la woni sila sa ola na pepe ya mati o tu sanga nei to santa wai sa be mr ma ta bi sila score selia le kapite to fitu le rangi i le lu se la fitu tasi on score ona saini ai lo sana fe nga mo tu sanga tasi mal automata ele wars appetite sa baba na fa mo tu sia na tu alo no lo na ma tanga tautina o le tama tai to su to sanga le fa mali ne ona tu te liu si o mianga la kapite to fito le Black Fern Sevens ma sino lo mana mai wo ye lo ina lava e ao ona tu te wivi mo sona no ile au o break wo lo te le sa male kukua o tino tala na ne aso ia le file mulo ma fu fau ma ia mo via lo waso Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga ma mai mo mai bea i le Radio Samoa. Yeehaw!